हमारा गांव का आवाज को पहुंचा दो आप लोग का माध्यम से। लुकुरनि एबा तिप्रसारंनि हामक्राय गरैख्या पकेट रां पम का दालायनानै एबा बैंक बेलेन्स सुफुंलायनानै सि फाइसिबो लुकुरनि अबंका 41 अम्पि नगर बाय खबजाब पलकु पंचायत आन्डारनि सन्तान गामि लुकुरक खादुलायमानि स्राय कप्तमा मांगुलुं बिजों तुमराक नेट लुगुनो मानखाना तैदों जिमि लाहार थांमानि सन्तान गामारावबो अवसान जालांमानि 2020 सालमारनि तबक लुकुरनि सुमुंखै मसि काम तांजागै तांगै कमप्लिट खे फुनुगै दं काम हिनि hai lam sobo chen ni ko ti ti nai ta mai kha pan ta ta lo ta lo ang ti aisha ko ja ko lo ta 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 so tini salai mai actually on je board boycott khalai lai ko te ye abo tani board boycott khalai na ka ar legal tangoi ti sara abana son tini sara shalun ngai ang tini aisha ko ja baro je lam kare तो वन थोड़ा है मन थोड़ा ना होगा तो बड़ी बड़े में वन मशीन का साला ये बुध बड़ी का खला लाइका संतान का मिले पूरा फटी जिन मिला में बड़ा में कपाल ने पेट मन रखना क्या वजह है क्यों आप लोग ने वोट नहीं दिया वो थोड़ा डिटेल्स में बताइए। पहले तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि हम किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि हम किसी गवर्नमेंट का विरोध नहीं है। हमारा मेन जो मांगे है रास्ता पानी और बिजली यहाँ का ये समस्या है। हम 1937 से यहाँ पे बसवास कर रहा है। अभी तक फैसिलिटी तो मिला है जो जरूरत के मुताबिक नहीं मिला है। 25 साल सीपीएम राज करके चला गया, बीजेपी शासन करके चला गया और अभी तिपरामथा बीजेपी शासन में है वो भी इसी प्रकार अभी हमारा को ये गाँव का जो फैसिलिटी है पूरा नहीं दिया। इसलिए हम लोग ने ये बॉयकॉट किया है। और एक बात और है कि यहाँ रास्ते के कारण और पानी के कारण बिजली के कारण से बहुत परेशान है लोग यहाँ का। जैसे बीमार हो जाता है और एम्बुलेंस नहीं आ सकता, डिलीवरी का भी केस बहुत है। एम्बुलेंस ना आने के कारण से इधर की डिलीवरी इसलिए हम लोग बहुत परेशान है। और पानी के लिए तो अभी भी समस्या है। यहाँ पे EWS का 2 वाटर टैंक है, अभी अब वो भी ना का बराबर ही मान सकता है। तो लोकल जो काम कर रहा है तो डुप्लीकेट की तरह भी पाइप फट जाता है, पूरा पर पानी नहीं मिलता। और एक घर बनाने के लिए जो सरकार का घर मिलता है उसको एक घर बनाने के लिए एक ईंट का कीमत 20-30 रुपया पड़ जाता है। कारण रास्ता नहीं होने के कारण एक बाजार ईंट बत्ती से लेकर के यहाँ तक आने के लिए गाड़ी का खर्चा और ईंट का मिला करके 30 रुपया एक ईंट का पड़ जाता है। एक सीमेंट का बोरी का दाम है 600-700 रुपया पड़ जाता है। हम ये कैसे डेवलप होगा फिर इधर जो स्कूल का समस्या, बच्चे लोग स्कूल जाने का समय गाड़ी नहीं जा सकता। अभी बारिश का सीजन होने वाला है, गाड़ी नहीं जा सकता, स्कूल को बच्चे के स्कूल जाना बंद हो जाता है। और बिजली बोले तो रात को बिजली कट जाता है। यहाँ का जनसंख्या इतना है कि 400 परिवार है, 400 से ऊपर है। वो लोग बच्चे हैं, बच्चे भी ज्यादा है, वो कहाँ कैसे पढ़ाई करेंगे। और ये क्या बोलेंगे यहाँ के जो लोकल हम लोग खान पीन कैसे कर रहे हैं। यहाँ से जूम कल्टीवेशन करके खेती करके मछली पकड़ के मछली बिक्री करके लकड़ी बिक्री करके हम लोग खाना खाते हैं, इससे काम चलाते हैं। और बाकी क्या बोलेंगे यहाँ से व्यवस्था करने के लिए अगरतला जाना पड़ता है। एक गाड़ी का किराया, एक सोमो का किराया 2000-3000 तक ले लेता है। हम क्या खाएंगे फिर? वहाँ पे हमारा जो पैसा था उधर ही गाड़ी भाड़ा में चला जाता है।
यही परेशान है। हमने किसी विरोध नहीं का, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। अभी भी हम वोट देने के लिए तैयार है, मगर जो हमारा मांगे पूरा पहले पूर्ण करे वो हम वोट देने के लिए तैयार है। वोट से पहले हम किसी पार्टी को बोल नहीं रहा हो, एमएलए एमडीसी जो भी है सब आके आ जाता है, बोलता है तुम पहले वोट दे दो, इसके बाद तुम्हारा जो डिमांड है मिल जाएगा, ऐसे बोल के जाता है। अभी तो किसी को बोलने का जरूरत बोलना नहीं चाह रहा हो। आफ्टर हमने ये वोट बॉयकॉट के लिए 1 महीना पहले हमने ऐलान किया है। हमने त्रिपुरा हमारा जो सोनटांग 41/3 इस एमपी-नगर का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमने वोट बॉयकॉट करेंगे बोल के पहले से हमने प्रेस रिलीज किया है, प्रेस मीडिया को बुलाकर हमने किया है। उसके बाद थोड़ा बहुत आकर के गया, एमडीसी आके गया और वाइस बीएससी चेयरमैन आके गया, वो भी बोल के गया तुम्हारा तो सेंक्शन हुआ है। आने के बाद उन्होंने सेंक्शन किया है, सही किया है, मगर हमने इसको यकीन नहीं, विश्वास नहीं है। उनसे पहले भी ऐसे ही है पार्टी, जो क्या बोलेंगे कौन से सीपीएम, वो भी ऐसे ही करके गया, इसलिए हमने उनको विश्वास नहीं किया। वो लोग बोलेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट भी दिखाया, इन्होंने विश्वास नहीं किया। एक बार झूठ बोलने के बाद हम किसको विश्वास करेंगे, इसलिए हमने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया उनका डॉक्यूमेंट को। ये हमने सिर्फ कागज दिखाया, उन पहले वाला हो जैसा ही तुम लोग भी करेंगे, इसलिए हमने बोला है। वही हमारा मेन मकसद है। कुल मिलाकर आपने बताया कि 400 से ज्यादा परिवार है यहाँ पर। हाँ। 400 परिवार जो है उन लोगों का रोजी रोटी क्या है? रोजी रोटी वही है, बम्बू बिक्री करके और यहाँ के थोड़ा बहुत जो मछली बिक्री किया है, जूम कल्टीवेशन है, उसी को सब्जी बिक्री करके हमने इसका रोजी रोटी है। जूम कल्टीवेशन यहाँ पर लोग ज्यादातर हाँ, ज्यादातर यहाँ पे जूम कल्टीवेशन है। यहाँ से जो जूम का जो सब्जियां मिलते हैं वो कौन से बाजार में आप लोग लेके जाते हैं? यहाँ का जो जूम से सब्जियां मिलता है वो अगरतला में जाकर बिक्री करता है। यहाँ के जो औरत लोग है वो भी, और वही तो बोल रहा है, इसका गाड़ी का किराया है 2 से 3 हजार के जाता है, क्योंकि यहाँ से अगरतला सिर्फ 35-40 के किलोमीटर का बीच में है। आप ये सोचो कि वहां तक इतना जाने के लिए 30 और 3,000 और 4,000 कैसे लगता है। और यहाँ के हम जो सोनटांग से तुइदू बाजार सिर्फ 6-7 किलोमीटर है। ये रास्ता नहीं होने के कारण, रास्ते का प्रॉब्लम के कारण ही हमारा गाड़ी भाड़ा, गाड़ी का किराया 40 रुपया आने का, 40 रुपया जाने का। राशन मिलता है आप लोगों को? राशन मिलता है। कहाँ पर है? पोलको हमारा पंचायत में राशन मिलता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो राशन की जो सामान है वो लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? और राशन का लाने के लिए 40 रुपया तो गाड़ी का आने जाने का, और 40 और रुपया लगता है आने का चावल का। एक जैसे कि एक बोरी का 40 रुपया और लग जाता है। मान लो कि 130 रुपया 150 के आसपास जाता है, ये 6-7 किलोमीटर के अंदर जो। इसलिए हमने ये मैंने पूरा गांव ने सोच लिया कि हमारा ज्यादा परेशान हो गया इतना साल से। हम लोग को कितना साल से रह रहा है यहाँ पे, 1937 से लेकर के अभी तक का वही है। तो उन्होंने, हमारा पूर्वजों ने मर के चला गया, हमारा बाप, हमारा दादा दादी और हमारा बाप। अभी भी मेरा पिताजी भी 60-70 साल का हो गया, मेरा 40 साल से ऊपर हो गया मेरा उम्र। अभी भी मैं अभी तक देखो 40 साल के अंदर मेरा अभी तक मैंने ये पक्का रोड नहीं मिला है। मेरा दादाजी तो मर के चला गया, मेरा पिताजी भी अभी और कितना साल बचेगा, ऐसे चल के परेशान हो करके वो भी गुजर जाएंगे। इसलिए और बताना चाहता हूँ, हमने दुखी है, अभी मैं कुछ बोल नहीं चाहता। पीने के पानी की समस्या जो है, बच्चे लोग पानी पी के बीमार पड़ते हैं कि पानी का इधर का समस्या, कुआं से लेकर के पानी पीता है। तो इस गंदे पानी पीकर मेरे लिया और डायरिया होके लोगों को जाता है। ऐसा कोई स्टोरी है जो बिना ट्रीटमेंट के लोग गाँव में बिना ट्रीटमेंट के तो कोई हम नहीं बोल सकता, मैं और नहीं बोलना चाहता। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर में एक लोटा फौजी है इस गाँव का, अभी मेरा नाम बदनाम करके रखा। एक रिटायर फौजी है, मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव में क्या नौकरी मिली है, कुछ नहीं दिया। और ये प्रधानमंत्री तक जाना चाहता हूँ, ऐसा होगा कि मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री तक हमारे गाँव का आवाज को पहुँचा दो आप लोग का माध्यम से। बीमारी है, मेरा गला खराब हो गया इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा। मैं
दुखी हूँ इसका इस बात से। बदलाव होता हमारे गाँव को ये वोट नहीं दे रहे, किसी को प्रभाव में किसी को दे करके वोट नहीं दिलवा रहे। आपको देखो अभी आकर के कितना रास्ता, पानी, बिजली भी आधा दे करके Sontan kami je khajak mani abo 1937 ni simin khalajak family tausu jora baike 87 year ni thaka phiawa taksu jora kono kaborne kapalne berman salai jagya hani bagai boro bur boycott khalane nangka banyo wahma siksane ko kumaro abo 87 year romi boromi shago kono borni je jangal tamane abono ke phano solve khalaya kesakor mako futhuni jasa pate phano boro budro nyai chuka phiawa taksu jora kono sajar jaya hekeba help manyan bagai borok takla disini jamani wa hekeba 2024 jamani wa borok bodrona gose balia sontang kamini kaipeng community ni lokorok sontang kamini je lokorok khadu jakmani hekeba khas hajakmani borok ni kaisha kobu je e prai takla bisi bakhe 87 year ni thangka borni bisi hekeba borni ha hatai khamani je sontang kami hanai 87 year ngi thamani yaglo borma kunu help time rajya ngi borma ki khalanya nangmani sontang kami tamu jamnai lokorong ni khalo jakmani je koktuma borok tini sarai khena sini community tv ni team thamani yaglo sai khana raka. Will you please introduction yourself and share with us the reason behind the decision to boycott the election? I am very thankful for your visiting our village at this moment, and as you have been asking us regarding the vote boycott, we can clearly see that it is we are not working against any other any politicals, or we are doing against other government, against the rules of the government, but we are demanding our needs, with is road, electricity and water, and drinking water and sanitation. That is the main priority. The main priority we gave for the vote boycott is that we want truth. That is the only thing we demand. And we have been seeing that in the media of the last boycott day that they blame, many blame game has taken, that they said that some whatever political issue. It is not a matter or anything that is included political issue. And we are not, I am repeating again, we are not against the political leaders. We really appreciate and love our political leaders, but it is our, what to say, it is our needs and our requirement that we demand only, so that if they can fulfill any leaders or any party or any government that can come and fulfill our demands, then we are ready anytime to give vote. It is not that we will never give vote, but they have to fulfill our demand. That is only the things that we have been demanding this thing. And once again, I would like to thank the press. Thank you. Sumbai garang tawai lokorok sai naman kana angke tabu borok srai ke sai kanari ka borok kun political party bai gadalai o chobano khaimaniya eba pun political cardino jole woi o chobano khaimaniya fiaba borok ni manthai simana nango borok ni samtai ji sanlayo lahar koroi tei koroi kareng koroi haini bagai borok ni ara development koroi kun fano lahar koroi ni bagai borok ni mungsapano sugya oi tongkha thangphai laiso ham khaimiya school poranani charai rok rong srangnani rong srangai kam gemaya watini chora rogo hongke hinai srai se sai khnari kya ambagai borok ni diman ongka tabu borok je borok na lamas lamoi nai toiri nai kareng proper keri nai borok bod nai hinai srai ke saka pharige chung taksa takoni khuptei boni khuptei bokhanai layang bottamo saka কত করার এইটা নিয়ে আমি কিছুটা বলতে চাইলাম কেউর পক্ষে আমরা বিরোধ নয় কোনো পার্টি হোক লাল পাতা কালো এই আমরা নিয়ে এটা বয়কট করা হচ্ছে না আর আমাদের ব্যক্তিগতও নয় আর সোসাইটির তরফ থেকেও নয় আমরা আমাদের সারা গ্রাম চুক্তি নিয়ে এই বয়কটটা করানো হয়েছে কেননা আমাদের বয়কটটা এত 1337 থেকে রাস আমল থেকে আমরা যে তুইদু যে ঘটনা হয়েছে এই তুইদু বাঙ্গার পরে আমরা এখানে বসবাস করানো হয়েছিল সন্তান গ্রামে এই আজ অবধি আমরা এখানে আপনারা আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারে রাস্তার অবস্থা জলের আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা কি করা হয়েছে আর আমরা কিভাবে ব্যবহার করে কিভাবে বসবাস করা হয়েছে এখানে আপনারা সবাই আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারবেন
এই সমস্যা নিয়ে মিলে এই গ্রামে শুধু সন্তান নয়, আমাদের এলাকা চুক্তি আর আমাদের যে সেন্টারের চুক্তি নৈতলা যে স্কুলে যে বুথ সেন্টারের চুক্তি আমরা বয়কট করানো হয়েছে যারা বুতার থেকে। আর এখানে আছে মোট বুতার আছে 649টা বুথ, জিরো ব্যালেন্স করা আমরা বক্সাটা ফিরে দিছি আমরা বুথ না দেয়াতে। আর কেননা আমরা এই সমস্যাগুলি হয়ে গেছে, অনেকজন নেতা ফেতারা আয়া এখানে গেছে, কোনো সিপিএম, কোনো কংগ্রেস, কোনো আইপিএফটি, এই কোনো জুট টুট ইটা তারা আয়া গেছে ইলেকশন আগে। আমরা অনেকটা প্রস্তুতি এনে দিয়ে দিছে। আমরা এটা কইতেছে আমরা ইলেকশন আমার আগে দাও, পাস করো, আমার এই ইলেকশন পরে এই কাজটা করব, আমি এই রাস্তাটা করব কইয়া অনেকটা প্রস্তুতি দিয়া দিছে। এখানে কাজটা করা হয়েছে না ওই অবধি আজকে পর্যন্ত। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজকে গির্জার বাদ দিয়ে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি কেন এটা আমার ব্যক্তিগত নয়, সারা গ্রামের লোকজনদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা আর হসপিটালে গেলে রোগ দুঃখ হইলে আমরা কিভাবে এখান থেকে নেওয়া যায়, অ্যাম্বুলেন্স তো আসাও পারতেছে না। আর রাস্তাটা কিভাবে এখন পর্যন্ত চলতেছে, আমরা যারা বাস ব্যাপারী, বাস দিয়া খাই, আমরা গাছ চিরাইয়া খাই, মাছ ধরে খাই, জুম চাষ করি, তাদেরকে নিয়ে আর লেকচুম নিতে কুমার পর্যন্ত আমরা এই গ্রাম থেকে শাকসবজি নিয়ে বিক্রি করতেছি আগরতলাতে এই মহিলারা এখান থেকে। আর আমরা ব্যক্তিগত কথা নয় এটা। আর এখানে চলাচল করার জন্য, আসা যাওয়া করার জন্য আমরা কিভাবে যাই, অনেক কষ্ট করিয়া আমরা মিলিয়ে ব্রিজ গুলা, কার্ডের উডের সবকিছু মিলিয়া বাস দিয়া এটা করানো হয়েছে। এই পর্যন্ত আমরা বসবাস করতেছে এই সন্তান এলাকার লোক। তবে ইলেকশনের আগে তারা আসবো, আমার বুদ্ধও আমি করব, ইলেকশন পরে মুখই দেখলো না। আমরা কোনো প্রার্থীরে আমার ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করি, রিকোয়েস্ট করতেছি, বর্তমানে যে যারা সরকার আছে রুলিং বা যে কোনো সরকার, তারা আমি দোষ দেই না। এখন আপনারা কি চাইবেন, আপনারা কি চান? আমার ব্যক্তিগত নয় এটা, আমরা চাইতেছি এখন সারা সমগ্র সন্তান পলকো তো কৃষ্ণাও অনলি না, শুধু 5 কিলোমিটার আছে, এইটা রাস্তা করা হোক। আর এদিকে আছে 1 নম্বর গন্দেক তো ওই হোলি এঞ্জেল, এটা তো মুখে একটা হয়ে গেলে তো 2 কিলোমিটার বা 3 কিলোমিটার হইব মাত্র, এটা কাজ করা হোক না, এটা আমরা চাইতেছি মেন আমাদের ডিমান্ড। আর জলটা ভালোভাবে এখানে জল 2টা পয়েন্ট দিয়ে দিছে ওই DWS, আমরা অ্যাপ্লাই করছে পাইছে ঠিকই, আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ইত্যাদি, কিন্তু ব্যবহার করা এখন অব্দি ব্যবহার করা হয়েছে না। এখনো দেখতে পারবেন আপনারা, আমি যদি ভুল বলে আর কি, চোখে দেখিয়া কি হয়েছে কি হয়েছে না, পাইব তো বহানো হয়েছে না, ঠিক করা হয়েছে না। আর জল মেশিনটা বহানোর পরে জল পান করতে পারছে কিনা, কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, গ্রামের লোক কিভাবে এটা করানো হয়েছে, এটা দেখতেও খেয়াল নাই। আর এমন অবস্থা, জল আমরা আসলে তো আগের মতো তো কুয়াতে কয়েকটা তো খাই, কুয়া খন্ন করে খাই, আমরা পান করি। আর এটা বেশিরভাবে আমরা কি করে বন্ধন থেকে টাকা তুলিয়া আর বাসের টাকাটা মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে কল বয় নিয়ে সবখানে দেখতে পার আছে, একটা জায়গাতে বয়সে আমরা 13টা কল, শুধু এখানে জল ভালো ছিল। এমন অবস্থাতে সারা সন্তান চলে। আর ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, এখানে সব রোগগুলো আছে। আর হোস্টেল আছে এখানে, আমি যে বলার মতো 3টা হোস্টেল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করানো হয়েছে আমরা গ্রামে। 3 নম্বর আছে হোলি এঞ্জেল, আর 2 নম্বর আছে লুইবার ইংলিশ মিডিয়াম। তারাও কিভাবে খাওয়া দাওয়া আর হোস্টেলের শাকসবজি গুলা আনে, তুইদু থেকে আনতে লাগে কাইন্ডিয়া মাঝে মাঝে। আর গাড়ি ভাড়া এখান থেকে যাইতে গেলে সন্তান তো তুইদু কত লাগে, 40 টাকা, আপ ডাউন গেলে মাত্র 80 টাকা, কোনো কিছু না কিনলে। এমন অবস্থাতে আমরা বসবাস করতেছি এই পর্যন্ত কষ্ট নিয়ে। তাইলে আমি রিকোয়েস্ট করতেছে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কিভাবে এটা করা যায় আমাদের জন্য, গ্রামের জন্য। এটা প্রতিবাসী আমরা যে ছিল এখানে বসবাস করতেছে দীর্ঘ বছর ধরে, আমাদেরকে কিছু না কিছু করলে আমাদের আবেদনগুলা, আমাদের রিকোয়েস্টগুলা এটা কাজ করলে, সাকসেস করলে আমরা আরো লাভ হইব আগামী বুটে বা যে কোনোতে। আমরা তো একতা মিলিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো, মিলিতভাবে আমরা করতে পারবো। কোনো আমরা ব্যক্তিগতভাবে তারার পক্ষে বা আমার পক্ষে থেকে, আমি বললাম গ্রামের পক্ষে থেকে, আমাদের বিরোধী নয় তারা। আমরা এই পার্টি আইলে বুদ্ধি তো এই কথা তো নাই, আমরা যে কোনো পার্টি আমরা আছে এখানে সব মিক্স করে দিতে পারি। এই এলাকার এমডিসি বা এমএলএ তারা আইসলো না আপনারা এখানে? আমাদের এমডিসি আইছে আর এমএলএও তো আইছে, ইলেকশনের পরে তো কি প্রতিশ্রুতি দিছে? তারা প্রতিশ্রুতি দিছে আমরা কাজ করব, তোমরা ভোট দিতে থাকো না আগে।
আমরা তো আইতে থাকে, আমরা তো লোকেল, তো আমরা আছি কেনে, আমরা করব। উপর মহল থেকে আদেশ দিলে আমরা আইব, কাগজ দেখিয়ে দেই। করছিনি করছে না, কিন্তু কাগজ অনেকবার দেখাই দিছে। এটা তো হয়ে গেছে সন্তানই তো এই নাম্বার রাখছি আমি। কাজ আগে বুথ দাও না তোমরা। আমরা বলতেছি এখানে গ্রামের লোকেরা বুথ তো দিতেই থাকি আমরা, যারা 18 বছর বয়স, আমরা তো দিতেই থাকি বুথটা, কিন্তু দিতেই থাকবো আমরা। কিন্তু আগে এখন এলে এই বছরের আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিছে, যে কোনো পার্টি হোক আমরা খেয়াল করে না, তারা বুঝুক, দিল্লি পর্যন্ত গিয়া পুষুক এই আমাদের অবস্থাটা, আমরা যে পরিস্থিতিটা, আমাদের কষ্টটা, আমরা যে কিভাবে বুক করতেছে এখানে সন্তান গ্রামের লোকেরা, তারা বুঝুক কইয়া আমরা এইভাবে একতা মিলিয়া গ্রাম চুক্তি নিয়ে আমরা এই সেন্টারটা জিরো করলাম। এই আমাদের কথাটা আমাদের দিল্লিতে গিয়া পুষুক। তাইলে গভর্নমেন্টটা কি করে, আমরা এখন অব্দি আমরা কেউ না করতেছে না। আইতো পারে এখনো, আজকে আয়ুক কালকে আয়ুক, আমরা কোনো আপত্তি নাই। সান্ত্বনা দিলে না, ইলেকশন পরে তো আইতে পারে তারা, কিন্তু ইলেকশনের পরে তো আর কেউ আইতে চায় না। এখন বই না কইতেছে, আমরা বই না দেখতেছে। আর গতবারে ঘটনা কিছুটা হয়েছে ইলেকশনের মধ্যে, তারা কি করতেছে, আমরা ইলেকশনের মধ্যে আটকাইয়া দিছে। আর একটা পার্টি, আমরার পার্টি বুথ দিতে পারছে না, চাপাতি তলি থেকে কিছুটা কথা হচ্ছে আমাদের সেন্টারে। কিন্তু এটা এখানে তারা আমরা কিভাবে বিরোধী বানাইছে, কিভাবে আমরা অন্য পার্টি বানাইয়া দিছে। কিন্তু আমরা একই পার্টি, এখন তো কেউ নাই, এটা লাল তাল কালো ইয়া নাই, তো এখন সব মিক্স করে আমরা তো আছি এখানে, প্রচুর আছে তারার পার্টি। এই আমাদের সেন্টার থেকে গতবারে IPF পাস করাইছে, আর বিজেপির পাস করাইছে, আর এখান থেকে ত্রিপুরার মধ্যে পাস করাইছে, এমএলএ বানাই দিছে। আমরা ইয়া ওই ভোটার সংখ্যার হারও দেখতে পারবো রিজাল্টে কতটা আগাইয়া গেছে। তাহলে তো আমরা তো আসিও আছে, যারা যে আমরা তাদেরকে বুথ দিয়া দিছে, আমরা এই হারের অংশগুলো এখানে সব আছে। আমরা তাদের পলিটিক্যাল এখানে করার দরকার নাই। আমরা চাইতেছি মাত্র আমাদের ডিমান্ডটা পূরণ করুক, আমাদের সমস্যাটা সমাধান করুক, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। ফাইডিং जों সন্তান কামনি লুকুরক বসুক जों জালা কলাই দं বরনি লাহার রক এবা ফরক তামু খাই রক নালাইয়ানো মুগল মাংখানা মাংফিলিং বিসিংতै কাইपें কমিউনিটিनि লুকুরক সাক সাক নো যে চুকমানি তৈ রান জনাকি সাকে খাগলাই রাং রক কারেং স্লামলাই যাও কলকাতায় যাও লামা স্লামলাই যাবো সরকারি কোনো ফানো ইয়াক করই বড় নিজেনো কাই নিজেনো স্লামলাই যাবো লাতে নিশিজনো হংকাই বড় রাহার রক নুগैनो मानखाना बोसोरसे सित्रा गारि थांनानै रक थाङै माया ससंसा कायसा रों सोलोंनाय रक नासिंलायजाक स्कुलाव थांनानै अ लातेनि अंमानि बागै बानायखिनो बरंनि लामा रक हामिया लामा खोरैनि बागै अ लामाबो बरक निजे स्लामनाय जावो बरक जा निजार सुक्तै रां खागलायै काइपें कमिउनिटि नङै बरक खाबाक्सा फानबाक्साके स्लामनाय जावो फलाहा रकनो मांफ्लें बोसोकतै नुगैनो मानखाना बोसोकसे कष्ट खाय रों सोलोंनाय रकनो स्कुलाव रहलाय थांलायसो खायनानै बोसोकसे कष्ट हंलाय बाजाराव फायनानै थांनानै रक बाथैनि जाराव हंगे मांफ्लें बोसोकतै नुगैनो मानखाना बोसोकसे रिक्स बरकनि लाहा रक फियाबा बरनो अरनो तङै सावै तंनाय जावो हानि बागैनो बरक अबैकट रक एबा बुट बयकट रक खायना नांलायखा बरनि कपालनि बिरमानो बुचिनाय कोरै एबा लुंनाय कोरै हिनै ताबुक अमा फैलक नुगै तिब्रा सरक बुजिनो मानखाना सन्दान कामनि लुकुरंनो सोंलायमानि ताङै बुट रिया ताङै बुट बयकट खाय अबुट बलाय इम्पोर्टेन्ट नरनि बागै अबुट पाइकासे दिलेव थाङै खरांथि साननानै नरनि बागै निनि बागै आनि बागै हिनै फियाबा बरक बिसि बिसि नायनो फायगा बुट दिलायनो फायलायगा हानि बागै बरक खादुलायै अ बिसिओ हंगे बुट बयकट खायलायगा नरक नुगैनो मानखाना बोसोर खा साजांनाय कायसा गारि थांनानै हिंगेसि पाल पाल लामा लाहारा अंखारै सुबा सुमा खायलायो रों सोलोंनाय स्कुलाव रहनानै बागै रों फायरोंनायनि बागै फियाबा बरक रोंखे गाहामखौनो सोलोंलाय दङ बरं आरो एप्रक्स 80% ग्रेजुवेट दङ खालायजाक बेकार रक नायनो गिंगोनो रक बरक लामा हामिया राहाल हामिया हाइके दङै फानोसै बरंनि चेराय रकनो हंगे बरक गाहाम स्कुलाव रों फोरोंलाय दंलायो रक नुगैनो मानखाना बोसोर कष्टखे दंलाय
tabuk buchini mankana sontang kami lukurok eba Tripasa Kaipeng community lukurok busuk kosto ke tongnai tangi boot boycott khainani nangkha Fadingke jeng tabuk silayano borokni jeng pherang eba karangni jeng jalok manghul mesem tei nugui no mankhana khuti eba pala bufangni oksi kailai jawo obo wahaino nijesi kailai jawo kareng nosto ongkhebu nijino khabaksa palbaksa ke slamlai jago department ni hoite kuno phano slamoi risagya obono khado jaglai mani boroni khado jaglai mung fiaba boroni joto nono mitar box tongo tai borok bilbur lai tonglayo borok obo wahaino saikna rikha kareng salsa phaike salnei phaya salnei phaike sapta kaisa phaya haike no tonglai jawo honoi tabuk asuk kotungni jorao bahaike rengsrungnai rok kareng koreike horogo rengsrungai mannai nei kokti chaka nangai mangplum bisingte norok karengni buduk tar rok wahaino borok nijino slamlai khailai jago phiaba department hoite ko suri jagi hanoi saikna rikha tabuk norok nugui mankana songrang kamni lukurok tei khonani hingke hatai hachu par khayai himnai wa thangnai jawo chakraje rok phansi tukunani eba khonani hingke busuksi kosto hapong hatai ni tolawa thangaisi terok ma khonai jawo norok mangphung mising tin nugui tongkana busuk kosto khe hapong hatai parlai tei ma khoinai okapangni birman Tipasuk eba tipasarang kepalin birmano tai bufuruba joglang sinai okapalin birmano nugui ni mankana norok hapong hatai khei tareng kongkharei kasanani ongkharnani busuk situmna o chakra jogrok phiaba o jangjanno kangnani tai bufuruk kakpai sinai
lukuroni eba tiprasarongni hamkrai kreikha pocket rang pom pom kha dalainani eba bank balance sibong lainani si phaichimo lukuroni abongkha 41 onpi nogor bai khobjak polku panchayat underni sontang kami lukurok khadulaimani srai koktoma nangpulung bising tumorok map lugu naman kana toidong simi lahar thangmani sontang lamarogo अवसान जालांगमानि 2020 सालमारनि तबक लोगोरंनि सुमुंखै मोसि काम तांजागै तांगै कमप्लिट खे फुनुगै दं काम हिनि hai lam sobo cheni kumani tuju nai tamai khapani tawta do sanglo ang tini paisa paja ko lo ta 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 so tini salanai actually je buat boykot khalai lai guna tiji abo tangi buat boykot khalai naka army bukan tangi tipres kharap abo sang tini sara salan dari ang tini paisa paja baro je lama kari तो हम थोड़ा है मन थोड़ा ना है बड़ी बड़े में वन मशीन से साला ये बुक ब्रेकर खला लाइका सोंटांग का मिल पड़ो फटी जिन कने मिला में बड़ा में कपाल में पेट मन रखना क्या वजह है क्यों आप लोग ने वोट नहीं दिया वो थोड़ा डिटेल्स में बताइए। पहले तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि हम किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि हम किसी गवर्नमेंट का वोट नहीं है। हमारा मेन जो मांगे है रास्ता पानी और बिजली यहाँ का ये समस्या है। हम 1937 से यहाँ पे बसवास कर रहा है। अभी तक फैसिलिटी तो मिला है जो जरूरत के मुताबिक नहीं मिला है। 25 साल सीपीएम राज करके चला गया, बीजेपी शासन करके चला गया और अभी तिपरामथा बीजेपी शासन में है वो भी इसी प्रकार अभी हमारा को ये गाँव का जो फैसिलिटी है पूरा नहीं दिया। इसलिए हम लोग ने ये बॉयकॉट किया है। और एक बात और है कि यहाँ रास्ते के कारण और पानी के कारण बिजली के कारण से बहुत परेशान है लोग यहाँ का। जैसे बीमार हो जाता है और एम्बुलेंस नहीं आ सकता, डिलीवरी का भी केस बहुत है। एम्बुलेंस ना आने के कारण से इधर की डिलीवरी हम लोग बहुत परेशान है। और पानी के लिए तो अभी भी समस्या है। यहाँ पे EWS का 2 वाटर टैंक है, अभी अब वो भी ना का बराबर ही मान सकता है। तो लोकल जो काम कर रहा है तो डुप्लीकेट की तरह भी पाइप फट जाता है, पूरा पर पानी नहीं मिलता। और एक घर बनाने के लिए जो सरकार का घर मिलता है उसको एक घर बनाने के लिए एक ईंट का कीमत 20 से 30 रुपया पड़ जाता है। कारण रास्ता नहीं होने के कारण एक बाजार ईंट बत्ती से लेकर के यहाँ तक आने के लिए गाड़ी का खर्चा और ईंट का मिला करके 30 रुपया एक ईंट का पड़ जाता है। एक सीमेंट का बोरी का दाम है 600-700 रुपया पड़ जाता है। हम कैसे डेवलप होगा फिर इधर जो स्कूल का समस्या, बच्चे लोग स्कूल जाने का समय गाड़ी नहीं जा सकता। अभी बारिश का सीजन होने वाला है, गाड़ी नहीं जा सकता स्कूल को, बच्चे के स्कूल जाना बंद हो जाता है। और बिजली बोले तो रात को बिजली कट जाता है। यहाँ का जनसंख्या इतना है कि 400 परिवार है, 400 से ऊपर है। वो लोग बच्चे भी ज्यादा है, वो कहाँ कैसे पढ़ाई करेंगे। और ये क्या बोलेंगे यहाँ के जो लोकल हम लोग खान पीन कैसे कर रहे हैं। यहाँ से जूम कल्टीवेशन करके खेती करके मछली पकड़ के मछली बिक्री करके लकड़ी बिक्री करके हम लोग खाना खाते हैं, इससे काम चलाते हैं। और बाकी क्या बोलेंगे, यहाँ से व्यवस्था करने के लिए अगरतला जाना पड़ता है। एक गाड़ी का किराया, एक सोमो का किराया 2000-3000 तक ले लेता है। हम क्या खाएंगे फिर? वहाँ पे हमारा जो व्यवस्था था उधर ही गाड़ी भाड़ा में चला जाता है।
यही परेशान है। हमने किसी विरोध नहीं का, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। अभी भी हम वोट देने के लिए तैयार है, मगर जो हमारा मांगे पूरा पहले पूर्ण करे वो हम वोट देने के लिए तैयार है। वोट से पहले हम किसी पार्टी को बोल नहीं रहा हो, एमएलए एमडीसी जो भी है सब आके आ जाता है, बोलता है तुम पहले वोट दे दो, इसके बाद तुम्हारा जो डिमांड है मिल जाएगा, ऐसे बोल के जाता है। अभी तो किसी को बोलने का जरूरत बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आफ्टर हमने ये वोट बॉयकॉट के लिए 1 महीना पहले हमने ऐलान किया है। हमने त्रिपुरा हमारा जो सोनतांग 41/3 इस एमपी-नगर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने वोट बॉयकॉट करेंगे बोल के पहले से हमने प्रेस रिलीज किया है, प्रेस मीडिया को बुलाकर हमने किया है। उसके बाद थोड़ा वोट आकर के गया, एमडीसी आके गया और वाइस बीएससी चेयरमैन आके गया, वो भी बोल के गया तुम्हारा तो सेंशन हुआ है। आने के बाद उन्होंने सेंशन किया है, सही किया है, मगर हमने इसको यकीन नहीं, विश्वास नहीं है। उनसे पहले भी ऐसे ही है पार्टी, जो क्या बोलेंगे कौन से सीपीएम, वो भी ऐसे ही करके गया, इसलिए हमने उनको विश्वास नहीं किया। वो लोग बोलेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट भी दिखाया, इन्होंने विश्वास नहीं किया। एक बार झूठ बोलने के बाद हम किसको विश्वास करेंगे, इसलिए हमने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया उनका डॉक्यूमेंट को। ये हम लोग सिर्फ कागज दिखाया, उन लोग पहले वाला हो जैसा ही तुम लोग भी करेंगे, इसलिए हमने बोला है। वही हमारा मेन मकसद है। कुल मिलाकर आपने बताया कि 400 से ज्यादा परिवार है यहाँ पर। हाँ। 400 परिवार जो है उन लोगों का रोजी रोटी क्या है? रोजी रोटी वही है, बम्बू बिक्री करके और यहाँ के थोड़ा बहुत जो मछली बिक्री किया है, जूम कल्टीवेशन है, उसी को सब्जी बिक्री करके हमने इसका रोजी रोटी है। जूम कल्टीवेशन यहाँ पर लोग ज्यादातर करते हैं। ज्यादातर यहाँ पे जूम कल्टीवेशन है। यहाँ से जो जूम का जो सब्जियां मिलते हैं वो कौन से बाजार में आप लोग लेके जाते हैं? यहाँ का जो जूम से सब्जियां मिलता है वो अगरतला में जाकर बिक्री करता है। यहाँ के जो औरत लोग है वो भी, और वही तो बोल रहा है, इसका गाड़ी का किराया है 2 से 3 हजार के जाता है, क्योंकि यहाँ से अगरतला सिर्फ 35-40 के किलोमीटर का बीच में है। आप ये सोचो कि वहां तक इतना जाने के लिए 30 और 3,000 और 4,000 कैसे लगता है। और यहाँ के हम जो सोनतांग से तुइदो बाजार सिर्फ 6-7 किलोमीटर है। ये रास्ता नहीं होने के कारण, रास्ते का प्रॉब्लम के कारण ही हमारा गाड़ी भाड़ा, गाड़ी का किराया 40 रुपया आने का, 40 रुपया जाने का। राशन मिलता है आप लोगों को? राशन मिलता है। कहाँ पर है? पोलको हमारा पंचायत में राशन मिलता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो राशन की जो सामान है वो लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? और राशन का लाने के लिए 40 रुपया तो गाड़ी का आने जाने का, और 40 और रुपया लगता है आने का चावल का। एक जैसे कि एक बोरी का 40 रुपया और लग जाता है। मान लो कि 130 रुपया या 150 के आसपास जाता है, ये 6-7 किलोमीटर के अंदर जो। इसलिए हमने ये मैंने पूरा गांव ने सोच लिया कि हमारा ज्यादा परेशान हो गया इतना साल से। हम लोग का कितना साल से रह रहा है यहाँ पे, 1937 से लेकर के अभी तक का वही है। तो उन्होंने, हमारा पूर्वजों ने मर के चला गया, हमारा बाप, हमारा दादा दादी और हमारा बाप। अभी भी मेरा पिताजी भी 60-70 साल का हो गया, मेरा 40 साल से ऊपर हो गया मेरा उम्र। अभी भी मैं अभी तक देखो 40 साल के अंदर मेरा अभी तक मैंने ये पक्का रोड नहीं मिला है। मेरा दादाजी तो मर के चला गया, मेरा पिताजी भी अभी और कितना साल बचेगा, ऐसे चल के परेशान हो करके वो भी गुजर जाएंगे। इसलिए और बहुत बताना चाहता हूँ, हमने दुखी है, अभी मैं कुछ बोल नहीं चाहता। पीने के पानी की समस्या जो है, बच्चे लोग पानी पी के बीमार पड़ते हैं। पानी का इधर का समस्या, कुआं से लेकर के पानी पीता है। तो इस गंदे पानी पीकर मलेरिया और डायरिया होके लोगों को जाता है। ऐसा कोई स्टोरी है जो बिना ट्रीटमेंट के लोग गाँव में मारा? बिना ट्रीटमेंट के तो कोई हम नहीं बोल सकता, मैं और नहीं बोलना चाहता। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर में एक लोटा फौजी है इस गाँव का, अभी मेरा नाम बदनाम करके रखा। एक रिटायर फौजी है, मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव में क्यों नौकरी मिली है, कुछ नहीं दिया। और ये प्रधानमंत्री तक रहना चाहता हूँ, भेजा होगा कि भेजाता हूँ प्रधानमंत्री तक, हमारे गाँव का आवाज को पहुँचा दूँ आप लोग का माध्यम से। बीमारी है, मेरा गला खराब हो गया, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा। मैं दुखी हूँ इसका।
वोट नहीं दे रहे, किसी को प्रभाव में किसी को दे करके वोट नहीं दिलवा रहे। आपको देखो अभी आकर के कितना रास्ता, पानी, बिजली भी आधा दे करके। Sontan kami je khajak mani abo 1937 ni simin khalajak family tausu jora baike 87 year ni thaka phiawa taksu jora kono kaborni kapalne berman salai jagya hani bagai boro bur boycott khalane nangka balanya wahma siksani ko kumaro abo 87 year from boroni shago kono borni je jenggal tamane abono kya phana solve khalaya kesakor moko futhuni jesa pate phana boro futhuni ya chuka phiawa taksu jora kono sajor jaya hekeba help manyan bagai boro takla mishini chomani wa hekeba 2024 chomani wa boro bodrona gose balia sontang kamini kaipeng community ni lokro sontang kamini je lokro khadu jakmani hekeba khas hajakmani boroni kaisha komu je e prai takla bishi bakhe 87 year ni thanga borni bishi hekeba borni ha hatai khamani je sontang kami hanai 87 year ngi thamani yaglo borma kunu help time rajya ngi borma aki khalanya nangmani sontang kami tangi tangai lokorong ni khanu jakmani je koktuma borok tini sarai khena sini komati tv ni team thamani yaglo sai khana rakha. Will you please introduction yourself and share with us the reason behind the decision to boycott the election? I'm very thankful for your visiting our village at this moment. And as you have been asking us regarding the vote boycott, we can clearly see that we are not working against any other any politicals, or we are doing against other government, against the rules of the government, but we are demanding our needs, which is road, electricity and water, and drinking water and sanitation. That is the main priority. The main priority we gave for the vote boycott is that we want truth. That is the only thing we demand. And we have been seeing that in the media of the last boycott day that many blame game have taken, that they said that some whatever political issue. It is not a matter or anything that is included political issue. And we are not, I am repeating again, we are not against the political leaders. We really appreciate and love our political leaders. But it is our, it is our needs and our requirement that we demand only. So that if they can fulfill any leaders or any party or any government that can come and fulfill our demands, then we are ready anytime to give vote. It is not that we will never give vote, but they have to fulfill our demand. That is only the things that we have been demanding this thing. And once again, I would like to thank the press. Thank you. Sampai gerang tangai lokorok sai naman kana angke tabu brok srai ke sai kenari ka brok kun political party bai gadalai o chobano khaimaniya eba ponu political cardino jole woi o chobano khaimaniya fiaba brok ni mathai simana nango brok ni santai ji sanlayo lahar koroi tui koroi kareng koroi haini bagai brok ni ara development koroi kono fano lahar koroi ni bagai brok ni mungsa pano sugya wi tongkha thangphai laisho ha khaimiya school poranani charai rok rong srangnani rong srangai kham ge maya watini chora rogo hangke hinai srai se sai khnari kya ambagai borok ni demand ongka tabu borok je borok lamas lamoi nai toiri nai kareng proper keri nai borok borok nai hinai srai ke saka pharige jeng taksa takongni khuktai bokhnai layan potamo saka বিপদ করার এইটা নিয়ে আমি কিছুটা বলতে চাইলাম কেবির পক্ষে আমরা বিরোধ নয় কোনো পার্টি হোক লাল পাতা কালো এই আমরা নিয়ে এটা বয়কট করা হচ্ছে না আর আমাদের ব্যক্তিগতও নয় আর সোসাইটির তরফ থেকেও নয় আমরা আমাদের সারা গ্রাম চুক্তি নিয়ে এই বয়কটটা করানো হয়েছে কেননা আমাদের বয়কটটা এত 1337 থেকে রাস আমল থেকে আমরা যে তুইদু যে ঘটনা হয়েছে এই তুইদু বাঙ্গার পরে আমরা এখানে বসবাস করানো হয়েছিল সন্তান গ্রামে এই আজ অবধি আমরা এখানে আপনারা আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারে রাস্তার অবস্থা জলের আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা কি করা হয়েছে আর আমরা কিভাবে ব্যবহার করে কিভাবে বসবাস করা হয়েছে এখানে আপনারা সবাই আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারবেন এই সমস্যা নিয়ে আমরা সবাই মিলে এই গ্রামে শুধু সন্তান নয়
আমাদের এলাকা চুক্তি আর আমাদের যে সেন্টারের চুক্তি নৈতলা যে স্কুলের যে বুথ সেন্টারের চুক্তি আমরা বয়কট করানো হয়েছে যারা বুতার থেকে। আর এখানে আছে মোট বুতার আছে 649টা বুথ, জিরো ব্যালেন্স করা আমরা বক্সাটা ফিরে দিছি আমরা বুথ না দেয়াতে। আর কেননা আমরা এই সমস্যাগুলি হয়ে গেছে, অনেকজন নেতা ফেতারা আয়া এখানে গেছে, কোনো সিপিএম, কোনো কংগ্রেস, কোনো আইপিএফটি, এই কোনো জুট টুট ইটা তারা আয়া গেছে ইলেকশন আগে। আমরা অনেকটা প্রস্তুতি এনে দিয়ে দিছে। আমরা কিতা কইতেছে, আমরা ইলেকশন আমার আগে দাও, পাস করো, আমারে এই ইলেকশন পরে এই কাজটা করব, আমি এই রাস্তাটা করব কইয়া অনেকটা প্রস্তুতি দিয়া দিছে। এখানে কাজটা করা হয়েছে না ওই অবধি আজকে পর্যন্ত। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজকে গির্জার বাদ দিয়ে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি কেন এটা আমার ব্যক্তিগত নয়, সারা গ্রামের লোকজনদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা। আর হসপিটালে গেলে রোগ দুঃখ হইলে আমরা কিভাবে এখান থেকে নেওয়া যায়, অ্যাম্বুলেন্স তো আসাও পারতেছে না। আর রাস্তাটা কিভাবে এখন পর্যন্ত চলতেছে, আমরা যারা বাস ব্যাপারী, বাস দিয়ে খাই, আমরা গাছ চিরাইয়া খাই, মাছ ধরে খাই, জুম চাষ করি, তাদেরকে নিয়ে আর লেকজুম নিতে বিজয় কুমার পর্যন্ত আমরা এই গ্রাম থেকে শাকসবজি নিয়ে বিক্রি করতেছি আগরতলাতে এই মহিলারা এখান থেকে। আর আমরা ব্যক্তিগত কথা নয় এটা। আর এখানে চলাচল করার জন্য, আসা যাওয়া করার জন্য আমরা কিভাবে যাই, অনেক কষ্ট করিয়া আমরা মিলিয়ে ব্রিজ গুলা, কার্ডের উডের সবকিছু মিলিয়া বাস দিয়া এটা করানো হয়েছে। এই পর্যন্ত আমরা বসবাস করতেছি এই সন্তান এলাকার লোক। তবে ইলেকশনের আগে তারা আসবো, আমার বুদ্ধ আমি করব, ইলেকশন পরে মুখই দেখলো না। আমরা কোনো পার্টিরে আমার ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করি, রিকোয়েস্ট করতেছি, বর্তমানে যে যারা সরকার আছে, রুলিং বা যে কোনো সরকার, তারা আমি দোষ দেই না। এখন আপনারা কি চাইটা, আপনারা কি চান? আমার ব্যক্তিগত নয় এটা, আমরা চাইতেছি এখন সারা সমগ্র সন্তান পোলকোট তো কৃষ্ণ হাও অনলি না, শুধু 5 কিলোমিটার আছে, এইটা রাস্তা করা হোক। আর এদিকে আছে 1 নম্বর গন্দেক তো ওই হোলি এঞ্জেল, এটা তো মুখে একটা হয়ে গেলে তো 2 কিলোমিটার বা 3 কিলোমিটার হইব মাত্র, এটা কাজ করা হোক না, এটা আমরা চাইতেছি মেন আমাদের ডিমান্ড। আর জলটা ভালোভাবে, এখানে জল 2টা পয়েন্ট দিয়ে দিছে ওই DWS, আমরা অ্যাপ্লাই করছে, পাইছে ঠিকই, আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এটাতে। কিন্তু ব্যবহার করা এখন অবধি ব্যবহার করা হয়েছে না, এখনো দেখতে পারবেন আপনারা। আমি যদি বলে আর কি, চোখে দেখিয়া কি হয়েছে না, পাইব তো বওয়ানো হয়েছে না, ঠিক করা হয়েছে না। আর জল মেশিনটা বহানোর পরে জল পান করতে পারছে কিনা, কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, গ্রামের লোক কিভাবে এটা করানো হয়েছে, এটা দেখতেও খেয়াল নাই। আর এমন অবস্থা, জল আমরা আসলে তো আগের মতো তো কুয়াতে কয়েকটা তো খাই, কুয়া খন্ন করে খাই, আমরা পান করি। আর এটা বেশিরভাগ আমরা কি করে, বন্ধন থেকে টাকা তুলিয়া আর বাসের টাকাটা মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে কল বয় নিয়ে সবখানে দেখতে পার এমন আছে, একটা জায়গাতে বয়সে আমরা 13টা কল, শুধু এখানে জল ভালো ছিল। এমন অবস্থাতে সারা সন্তান চলে। আর ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, এখানে সব রোগগুলো আছে। আর হোস্টেল আছে এখানে, আমি যে বলার মতো 3টা হোস্টেল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করানো হয়েছে আমরা গ্রামে। 3 নম্বর আছে হোলি এঞ্জেল, আর 2 নম্বর আছে লুইবার ইংলিশ মিডিয়াম। তারাও কিভাবে খাওয়া দাওয়া আর হোস্টেলের শাকসবজি গুলো আনে, 2 থেকে আনতে লাগে কাইন দিয়া মাঝে। আর গাড়ি ভাড়া এখান থেকে যাইতে গেলে সন্তান তো 2 কত লাগে, 40 টাকা, আপ ডাউন গেলে মাত্র 80 টাকা, কোনো কিছু না কিনলে। এমন অবস্থাতে আমরা বসবাস করতেছি এই পর্যন্ত কষ্ট নিয়ে। তাইলে আমি রিকোয়েস্ট করতেছে, গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কিভাবে এটা করা যায় আমাদের জন্য, গ্রামের জন্য। এটা প্রতিবাসী আমরা যে ছিল এখানে বসবাস করতেছে দীর্ঘ বছর ধরে, আমাদেরকে কিছু না কিছু করলে আমাদের আবেদনগুলা, আমাদের রিকোয়েস্টগুলা এটা কাজ করলে, সাকসেস করলে আমরা আরো লাভ হইব আগামী বুথে বা যে কোনোতে। আমরা তো একতা মিলিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো, মিলিতভাবে আমরা করতে পারবো। কোনো আমরা ব্যক্তিগতভাবে তারার পক্ষে বা আমার পক্ষে থেকে, আমি বললাম গ্রামের পক্ষে থেকে, আমাদের বিরোধী নয় তারা। আমরা এই পার্টি আইলে বুদ্ধি তো এই কথা তো নাই, আমরা যে কোনো পার্টি আমরা আছে এখানে সব মিক্স করে দিতে পারি। এই এলাকার এমডিসি বা এমএলএ তারা আইসলো না আপনারা এখানে? আমাদের এমডিসি আইছে আর এমএলএও তো আইছে, ইলেকশনের পরে তো কি প্রতিশ্রুতি দিছে? তারা প্রতিশ্রুতি দিছে, আমরা কাজ করব, তোমরা বুথ দিতে থাকো না আগে। আমরা তো আইতে থাকে, আমরা তো লোকেল, তো আমরা আছি এখানে, আমরা করব।
উপরমহল থেকে আদেশ দিলে আমরা আইব কাগজ দেখিয়ে দেই করছিনি করছেন না, কিন্তু কাগজ অনেকবার দেখাই দিচ্ছে। এটা তো হয়ে গেছে সন্তানই তো এই নাম্বার রাখছি আমি কাজ আগে বুঝ দাও না তোমরা। আমরা বলতেছি এখানে গ্রামের লোকেরা বুথ তো দিতেই থাকি আমরা, যারা 18 বছর বয়স আমরা তো দিতেই থাকি বুথটা, কিন্তু দিতেই থাকবো আমরা। কিন্তু আগে এখন হলে এই বছরেরটা আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিছে যে কোনো পার্টি হোক আমরা খেয়াল করে না, তারা বুঝুক, দিল্লি পর্যন্ত গিয়া পুষুক এই আমাদের অবস্থাটা, আমরা যে পরিস্থিতিটা, আমাদের কষ্টটা, আমরা যে কিভাবে বুক করতেছে এখানে সন্তান গ্রামের লোকেরা, তারা বুঝুক কইয়া আমরা এইভাবে একতা মিলিয়া গ্রাম চুক্তি নিয়ে আমরা এই সেন্টারটা জিরো করলাম। এই আমাদের কথাটা আমাদের দিল্লিতে গিয়া পুষুক। তাইলে গভর্নমেন্টটা কি করে আমরা এখন অব্দি আমরা কেউ না করতেছে না, আইতো পারে এখন আজকে আয়ুক কালকে আয়ুক, আমরা কোনো আপত্তি নাই। সান্ত্বনা দিলে না, ইলেকশন পরে তো আইতে পারে তারা, কিন্তু ইলেকশনের পরে তো আর কেউ আইতে চায় না, এখন বই না কইতেছে আমরা, বই না দেখতেছে। আর গতবারে ঘটনা কিছুটা হয়েছে ইলেকশনের মধ্যে, তারা কি করতেছে আমরা ইলেকশনের মধ্যে আটকাইয়া দিছে, আর একটা পার্টি আপনার পার্টি বুথ দিতে পারছে না, চাপাতি তলি থেকে কিছুটা কথা হচ্ছে আমাদের সেন্টারে। কিন্তু এটা এখানে তারা আমরা কিভাবে বিরোধী বানাইছে, কিভাবে আমরা অন্য পার্টি বানাইয়া দিছে, কিন্তু আমরা একই পার্টি। এখন তো কেউ নাই, এটা লাল তাল কালো ইয়া নাই, তো এখন সব মিক্স করে আমরা তো আছে এখানে প্রচুর আছে তারার পার্টি। এই আমাদের সেন্টার থেকে গতবারে IPF3 পাস করাইছে, আর বিজেপির পাস করাইছে, আর এখান থেকে ত্রিপুরা মধ্যে পাস করাইছে, এমএলএ বানাই দিছে। আমরা ইয়া ওই ভোটার সংখ্যার হারও দেখতে পারবো রিজাল্টে কতটা আগাইয়া গেছে। তাহলে তো আমরা তো আসিও আছে, যারা যে আমরা তাদেরকে বুথ দিয়া দিচ্ছে, আমরা এই হারের অংশগুলো এখানে সব আছে। আমরা তাদের পলিটিক্যাল এখানে করার দরকার নাই, আমরা চাইতেছি মাত্র আমাদের ডিমান্ডটা পূরণ করুক, আমাদের সমস্যাটা সমাধান করুক, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। फाइरिंग जों सन्तान कामनि लुगुरक बुसुक जों जाला कलाई दं बरनि लाहार रक एबा फरक तामु खाइ रक नालायानो मुगुर मांकना मांगफिलिं बिसिंतै काइपें कम्युनिटिनि लुगुरक साक साक नो जे चुकमानि तै रन जना किसाके खाग लाई रां रक कारें स्लाम लाई जाओ कलका लाई जाओ लामा स्लाम लाई जागो सरखारनि कोनो फानो याक करै बरक निजिनो कायै निजिनो स्लाम लाई जागो वाते निसिजनो हंगाय बरक राहा रक नुगैनो मानखाना बुसुकसि सित्रा गारि थांनानै रक थाङै माया ससंसा कायसा रों सोलोंनाय रक नासिं लायजाक स्कुलाव थांनानै ओ वातेनि अंमानि बागै बानायखेनो बरकनि लामा रक हामिया लामा करैनि बागै ओ लामाबो बरक निजि स्लाम लाई जाओ बरक जा जानि जार सुक्तै रां खागलायै काइपें कम्युनिटि नङै बरक खाबाक्सा फान बाक्साके स्लाम नायजाओ फलाहा रकनो मांफ्लें बुसुकतै नुगैनो मानखोना बुसुकसि कष्ट खाय रोंस्रोंनाय रकनो स्कुलाव रहलाय थांलाय सो खायनानै बुसुकसि कष्ट हंलाय बाजाराव फायनानै थांनानै रक वाथैनि जाराव हंगे मांफ्लें बुसुकतै नुगैनो मानखोना बुसुकसि रिक्स बरकनि लाहा रक फियाबा बरनो अरनो तङै सावै तंलाय जाओ हानि बागैनो बरक अबैकट रक एबा बुट बयकट रक खायना नांलायखा बरनि कपालनि बिरमानो बुचिनाय करै एबा लुंनाय करै हिनै ताबुक अबा फिलक नुगै तिब्रा सरक बुचिनो मानखना सन्दान कामनि लुकुरमनो सोंलायमानि ताङै बुट रिया ताङै बुट बयकट खाय अबुट बलाय इम्पोर्टेन्ट नरनि बागै अबुट प्राइभेसि दिलेव थाङै खरांथि साननानै नरकनि बागै निनि बागै आनि बागै नै फियाबा बरक बिसि बिसि नायनो फायगा बुट दिलायनो फायलायगा हानि बागै बरक खादुलायै अ बिसिव हंगे बुट बयकट खायलायगा नरक नुगैनो मानखोना बोसो खा साजांनाय कायसा गारि थांनानै हिंगेसि पाल पाल लामा लाहारा अंखारै सुबा सुमा खायलायो रोंस्रोंनाय र स्कुलाव रहनानै बागै रोंफायरोंनायनि बागै फियाबा बरक रोंखे गाहामखौनो सोलोंलाय दङ बरक आरो एप्रक्स 80% ग्रेजुवेट दङ ख्लायजाक बेकार रक नायनानै हिंगोनो रक बरक लामा हामिया राहाल हामिया हाइके दङै फानोसै बरकनि चेराय रकनो हंगे बरक गाहाम स्कुलाव रों फोरोंलाय दंलायो बरक नुगैनो मानखोना बुसु कष्टखे दंलाय ताबुक बुजिनो मानखोना सन्तान कामनि लोगोरक एबा त्रिभाषा
kaipeng community lukurok busuk kosto ke tonglai tang boot boycott khainani nangkha Fadingke jeng tabuk silayano borokni jeng pherang eba karengni jeng jalok mangkhoi mosong tei nogo no mankhana khoti eba pala bufangni roksi kailai jawo obo wahaino nijisi kailai jawo kareng nosto ongkhebu nijino khabaksa palbaksa ke slamlai jawo department ni hoite kuno phano slamoi rijagya obono khado jaglai mani boroni khado jaglai mung fiaba boroni jotonono mitar box tongo tai borok bilbur lai tonglayo borok obo wahino saikna rikha kareng salsa phaike salnei phaike sapta kaisa phaya haike no tonglai jawo honoi tabok asuk kotungni chorao bahaike rengsrungnai rok kareng korike horogo rengsrungai mannai nei kokti chaka nanai mangplim bisingte norok karengni butuk tar rok wahino borok nijino slamlai khailai jago phiaba department hoite ko suru jagi hanoi saikna rikha tabok norok nuguri mankhana songrang khamni lukurok tei khonani ge hatai hachu par khayai himnai ba thangnai jawo chakraje rok phanchi tukunani eba khonani ge busuksi kosto hapong hatai ni tolawa thangasi terok ma khongai jawo norok mangkhong mising te nuguni tongkhana busuk kosto khe hapong hatai parnai tei ma khwinai okabang birman tipasuk eba tipasarang kepalin birmana tai bufuruba joglang sinai okapalni birman romno nuguni mankhana norok hapong hatai khoi tareng ongkharai kasanani ongkharnani busuk situmna o chakra jogrok phiaba o jangjanno kangnani tai bufuruk kakpai sinai
lukuroni eba tiprasarongni hamkrai kreikha pocket rang pom kha dawainani eba bank balance bunglainani si phaichimo lukuroni abongkha 41 ompi nogor bai khobjak polku panchayat underni sontang kamni lukurok khadulaimani srai koktoma mangpil bising tumorok ne lugu mankana toidum simi lahar thangmani sontang lamarogo अवसान जालांबानि 2020 सालमारनि तबक लोगोरंनि सुमुंखै मोसि काम तांजागै तांगै कमप्लिट के फुनुगै दं काम हिनि Hai lam sobo chini kumudi tuju nai tamai khapani taw ta bo sanglo ang tini paisa paja ko lo ta 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 sing tini salamai actually je board boycott khalai la gumu tiji abo tangi board boycott khalai na ka army bukan tangi ti sara abra sang tini sara salon ngai ang tini paisa paja baro je lama kare karan kare तो मन थोड़ा है मन थोड़ा ना होगा बड़ी बड़े वन मसिंग साला ये बुक ब्रेकर खला लाइका सोंटांग का ये लोग रो फरी जिन कने मिलाने बर में कपाल ने पेट मन टॉप क्या वजह है क्यों आप लोग ने वोट नहीं दिया वो थोड़ा डिटेल्स में बताइए। पहले तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि हम किसी वोट इसलिए नहीं दिया कि हम किसी गवर्नमेंट का नहीं है। हमारा मेन जो मांगे है रास्ता पानी और बिजली, यहाँ का ये समस्या है। हम 1937 से यहाँ पे बसवास कर रहा है, अभी तक फैसिलिटी तो मिला है जो जरूरत के मुताबिक नहीं मिला है। 25 साल सीपीएम राज करके चला गया, बीजेपी शासन करके चला गया और अभी टिकामथा बीजेपी शासन में है, वो भी इसी प्रकार अभी हमारा वो ये गाँव का जो फैसिलिटी है पूरा नहीं दिया, इसलिए हम लोग ने ये बॉयकॉट किया है। और एक बात और है कि यहाँ रास्ते के कारण और पानी के कारण बिजली के कारण से बहुत परेशान है लोग यहाँ का। जैसे बीमार हो जाता है और एम्बुलेंस नहीं आ सकता, डिलीवरी का भी केस बहुत है, एम्बुलेंस ना आने के कारण से इधर की डिलीवरी हम लोग बहुत परेशान है। और पानी के लिए तो अभी भी समस्या है। यहाँ पे DWS का 2 वाटर टैंक है, अभी अब वो भी ना का बराबर ही मान सकता है। तो लोकल जो काम कर रहा है डुप्लीकेट की तरह भी पाइप फट जाता है, पूरा पर पानी नहीं मिलता। और एक घर बनाने के लिए जो सरकार का घर मिलता है उसको एक घर बनाने के लिए एक ईंट का कीमत 20-30 रुपया पड़ जाता है, कारण रास्ता नहीं होने के कारण। एक बाजार ईंट बत्ती से लेकर के यहाँ तक आने के लिए गाड़ी का खर्चा और ईंट का मिला करके 30 रुपया एक ईंट का पड़ जाता है। एक सीमेंट का बोरी का दाम है 600-700 रुपया पड़ जाता है। हम कैसे डेवलप होगा फिर इधर? जो स्कूल का समस्या, बच्चे लोग स्कूल जाने का समय गाड़ी नहीं जा सकता है, अभी बारिश का सीजन होने वाला है, गाड़ी नहीं जा सकता, स्कूल को बच्चे के स्कूल जाना बंद हो जाता है। और बिजली बोले तो रात को बिजली कट जाता है। यहाँ का जनसंख्या इतना है कि 400 परिवार है, 400 से ऊपर है, वो लोग बच्चे भी ज्यादा है, वो कहाँ कैसे पढ़ाई करेंगे? और ये क्या बोलेंगे, यहाँ का जो लोकल हम लोग खान पीन कैसे कर रहे हैं? यहाँ से जूम कल्टीवेशन करके, खेती करके, मछली पकड़ के, मछली बिक्री करके, लकड़ी बिक्री करके हम लोग खाना खाते हैं, इससे काम चलाते हैं। और बाकी क्या बोलेंगे, यहाँ से व्यवस्था करने के लिए अगरतला जाना पड़ता है। एक गाड़ी का किराया, एक सोमो का किराया 2000-3000 तक ले लेता है। हम क्या खाएंगे फिर? वहाँ पे हमारा जो व्यवस्था का उधर ही गाड़ी भाड़ा में चला जाता है।
यही परेशान है। हमने किसी विरोध का, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। अभी भी हम वोट देने के लिए तैयार है, मगर जो हमारा मांगे पूरा पहले पूर्ण करे वो हम वोट देने के लिए तैयार है। वोट से पहले हम किसी पार्टी को बोल नहीं रहा हो, एमएलए एमडीसी जो भी है सब आके आ जाता है, बोलता है तुम पहले वोट दे दो, इसके बाद तुम्हारा जो डिमांड है मिल जाएगा, ऐसे बोल के जाता है। अभी तो किसी को बोलने का जरूरत बोलना नहीं चाह रहा हूँ। 8 तारीख हमने ये वोट बॉयकॉट के लिए 1 महीना पहले हमने ऐलान किया है। हमने त्रिपुरा हमारा जो सोनतांग 41/3 इस अम्पीनगर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने वोट बॉयकॉट करेंगे बोल के पहले से हमने प्रेस रिलीज किया है, प्रेस मीडिया को बुलाकर हमने किया है। उसके बाद थोड़ा वोट आकर के गया, एमडीसी आके गया और वाइस बीएससी चेयरमैन आके गया, वो भी बोल के गया तुम्हारा तो सेंक्शन हुआ है। आने के बाद उन्होंने सेंक्शन किया है, सही किया है, मगर हमने इसको यकीन नहीं, विश्वास नहीं है। उनसे पहले भी ऐसे ही है पार्टी, जो क्या बोलेंगे कौन से सीपीएम, वो भी ऐसे ही करके गया, इसलिए हमने उनको विश्वास नहीं किया। वो लोग बोलेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट भी दिखाया, इन्होंने विश्वास नहीं किया। एक बार झूठ बोलने के बाद हम किसको विश्वास करेंगे, इसलिए हमने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया उनका डॉक्यूमेंट को। ये हमने सिर्फ कागज दिखाया, उन पहले वाला हो जैसा ही तुम लोग भी करेंगे, इसलिए हमने बोला है। वही हमारा मेन मकसद है। कुल मिलाकर आपने बताया कि 400 से ज्यादा परिवार है यहाँ पर। हाँ। 400 परिवार जो है उन लोगों का रोजी रोटी क्या है? रोजी रोटी वही है, बम्बू बिक्री करके और यहाँ के थोड़ा बहुत जो मछली बिक्री किया है, जूम कल्टीवेशन है, उसी को सब्जी बिक्री करके हमने इसका रोजी रोटी है। जूम कल्टीवेशन यहाँ पर लोग ज्यादातर करते हैं। ज्यादातर यहाँ पे जूम कल्टीवेशन है। यहाँ से जो जूम का जो सब्जियां मिलते हैं वो कौन से बाजार में आप लोग लेके जाते हैं? यहाँ का जो जूम से सब्जियां मिलता है वो अगरतला में जाकर बिक्री करता है। यहाँ के जो औरत लोग है वो भी, और वही तो बोल रहा है, इसका गाड़ी का किराया है 2 से 3 हजार के जाता है, क्योंकि यहाँ से अगरतला सिर्फ 35-40 के किलोमीटर का बीच में है। आप ये सोचो कि वहां तक इतना जाने के लिए 30 और 3,000 और 4,000 कैसे लगता है। और यहाँ के हम जो सोनतांग से तुइदू बाजार सिर्फ 6-7 किलोमीटर है। ये रास्ता नहीं होने के कारण, रास्ते का प्रॉब्लम के कारण ही हमारा गाड़ी भाड़ा, गाड़ी का किराया 40 रुपया आने का, 40 रुपया जाने का। राशन मिलता है आप लोगों को? राशन मिलता है। कहाँ पर है? पोल को हमारा पंचायत में राशन मिलता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो राशन की जो सामान है वो लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? और राशन को लाने के लिए 40 रुपया तो गाड़ी का आने जाने का, और 40 और रुपया लगता है आने का चावल का। एक जैसे कि एक बोरी का 40 रुपया और लग जाता है। मान लो कि 130 रुपया 150 के आसपास जाता है। ये 6-7 किलोमीटर के अंदर जो, इसलिए हमने ये मैंने पूरा गांव ने सोच लिया कि हमारा ज्यादा परेशान हो गया इतना साल से। हम लोग को कितना साल से रह रहा है यहाँ पे, 1937 से लेकर के अभी तक का वही है। तो उन्होंने, हमारा पूर्वजों ने मर के चला गया, हमारा बाप, हमारा दादा दादी और हमारा बाप। अभी भी मेरा पिताजी भी 60-70 साल का हो गया, मेरा 40 साल से ऊपर हो गया मेरा उम्र। अभी तक देखो 40 साल के अंदर मेरा अभी तक मैंने ये पक्का रोड नहीं मिला है। मेरा दादाजी तो मर के चला गया, मेरा पिताजी भी अभी और कितना साल बचेगा, ऐसे चल के परेशान हो करके वो भी गुजर जाएंगे। इसलिए और बहुत बताना चाहता हूँ, हमने दुखी है। अभी मैं कुछ बोल नहीं चाहता। पीने के पानी की समस्या जो है, बच्चे लोग पानी पी के बीमार पड़ते हैं कि पानी का इधर का समस्या, कुआं से लेकर के पानी पीता है। तो इस गंदे पानी पीकर मलेरिया और डायरिया होके लोगों को जाता है। ऐसा कोई स्टोरी है जो बिना ट्रीटमेंट के लोग यहाँ गाँव में मारा? बिना ट्रीटमेंट के तो कोई हम नहीं बोल सकता, मैं और नहीं बोलना चाहता। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर में एक लोटा खोलिए इस गाँव का, अभी भी मेरा नाम बदनाम करके रखा। एक रिटायर खोलिए, मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव में क्यों नौकरी मिली है, कुछ नहीं दिया। और ये प्रधानमंत्री तक जाना चाहता हूँ, ऐसा होगा कि मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री तक हमारे गाँव का आवाज को पहुँचा दूँ आप लोग का माध्यम से। बीमारी है, मेरा गला खराब हो गया, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा। मैं दुखी हूँ इसका।
बदलाव होता हमारे गाँव को, ये लोग नहीं दे रहे किसी को, प्रभाव में किसी को दे करके भूल नहीं दिला रहे। आपको देखो अभी आकर कितना रास्ता, पानी, बिजली भी आधा दे करके। सन्तान गामि जे खाजाकमानि अब 1937 नि सिमिन खलाइजाक फाइमानि ताउसु जरा बाइखे 87 इयार नि थाका फियावा टाक्सु जरा कुनु कबरनि कपालनि बेरमान सलाइजागिया हानि बागै बर बुर बयकट खालायनो नांखा बालानि वाहा सिक्सनि कक्टमार अब 87 इयार फ्रमि बरनि सागो कुनु बरनि जे जंगल तमने आबनो केफानो सल्व खालाया केसा कर्म को फुटनि जेसा पाटे फाना बर बुर न्याय चुका फियावा टाक्सु जरा कुनु साइजर रजाया हेकेबा हेल्प मंजन बागै बर ताकला निशिनि जममानि वा हेकेबा 2024 जममानि वा बर बोद्रना गसे बालिया सन्तान गामिनि काइपें कम्युनिटिनि लोकर सन्तान गामिनि जे लोकर खादु जकमानि हेकेबा खास हाजाकमानि बरनि काइसा कबु जे ए प्राय ताकला बिसि बाखे 87 इयार नि थाका बरनि बिसि हेकेबा बरनि हाथाय खामानि जे सन्तान गामि हनै 87 इयार अंगि थामनि यागलो बरमा कुनु हेल्प टाइम रजया अंगि बरमा हाकि खालाया नांगमनि सन्तान गामियाव दाउनि दाउनाय लोकरनि खानु जाकमनि जे कक्टमा बरकनि सराय खेना सिनि गुमति टिभिनि टीम थामनि यागलो सायखाना रका। Will you please introduction yourself and share with us the reason behind the decision to boycott the election? I am very thankful for your visiting our village at this moment, and as you have been asking us regarding the route vote boycott, we can clearly see that it is we are not working against any other any politicals, or we are doing against other government, against the rules of the government, but we are demanding our needs, with is route, electricity and water, and drinking water and sanitation. That is the main priority. The main priority we gave for the vote boycott is that we want truth. That is the only thing we demand. And we have been seeing that in the media of the last boycott day that they blame, many blame game has taken, that they said that some whatever political issue. It is not a matter or anything that is included political issue. And we are not, I am repeating again, we are not against the political leaders. We really appreciate and love our political leaders, but it is our, what to say, it is our needs and our requirement that we demand only. So that if they can fulfill, any leaders or any party or any government that can come and fulfill our demands, then we are ready anytime to give vote. It is not that we will never give vote, but they have to fulfill our demand. That is only the things that we have been demanding this thing. And once again, I would like to thank the press. Thank you. Sumbai garang tamai lokorok sai naman kana angke tabo blok srai ke sai kanari kya blok kun political party bai gadalai o chobano khaimani ya eba pun political cardino jolewui o chobano khaimani ya fiaba borong ni manthai simana nango borong ni santai ji sanlayo lahar koroi tei koroi kareng koroi haini bagai borong ni ara development koroi kono fano lahar koroi ni bagai borong ni mungsapano sugya wi tongkha thangphailai so ham khaimia school poranani charai rogrong srangnani rong srangai kam gemaya watini chora rogo hangke hinai srai se sai kanari kya ambagai borong ni dimanongka tabu borok je borok lamas lamoi nai toiri nai karing proper keri nai borok borok nai hinai srai ke saka pharige jeng taksa takoni khuktai boni khuktai bakhanai layana bottamo saka কত করার এইটা নিয়ে আমি কিছুটা বলতে চাইলাম কেবির পক্ষে আমরা বিরোধ নয় কোনো পার্টি হোক লাল পাতা কালো এই আমরা নিয়ে এটা বয়কট করা হচ্ছে না আর আমাদের ব্যক্তিগতও নয় আর সোসাইটির তরফ থেকেও নয় আমরা আমাদের সারা গ্রাম চুক্তি নিয়ে এই বয়কটটা করানো হয়েছে কেননা আমাদের বয়কটটা এত 1337 থেকে রাস আমল থেকে আমরা যে তুইদু যে ঘটনা হয়েছে এই তুইদু বাঙ্গার পরে আমরা এখানে বসবাস করানো হয়েছিল সন্তান গ্রামে এই আজ অবধি আমরা এখানে আপনারা আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারে রাস্তার অবস্থা জলের আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা কি করা হয়েছে আর আমরা কিভাবে ব্যবহার করে কিভাবে বসবাস করা হয়েছে এখানে আপনারা সবাই আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারবেন
এই সমস্যা নিয়ে আমরা সবাই মিলে এই গ্রামে শুধু সন্তান নয়, আমাদের এলাকা চুক্তি আর আমাদের যে সেন্টারের চুক্তি, নৈতলা যে স্কুলে যে বুথ সেন্টারের চুক্তি আমরা বয়কট করানো হয়েছে যারা বুতার থেকে। আর এখানে আছে মোট বুতার আছে 649টা বুথ, জিরো ব্যালেন্স করা আমরা বক্সাটা ফিরে দিছি আমরা বুথ না দেয়াতে। আর কেননা আমরা এই সমস্যাগুলি হয়ে গেছে, অনেকজন নেতা ফেতারা আয়া এখানে গেছে, কোনো সিপিএম, কোনো কংগ্রেস, কোনো আইপিএফটি, এই কোনো জুট টুট ইটা তারা আয়া গেছে ইলেকশন আগে। আমরা অনেকটা প্রস্তুতি এনে দিয়ে দিছে। আমরা এটা কইতেছে আমরা ইলেকশন আমার আগে দাও, পাস করো, আমার এই ইলেকশন পরে এই কাজটা করব, আমি এই রাস্তাটা করব কইয়া অনেকটা প্রস্তুতি দিয়া দিছে। এখানে কাজটা করা হয়েছে না ওই অবধি আজকে পর্যন্ত। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজকে গির্জার বাদ দিয়ে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি কেন এটা আমার ব্যক্তিগত নয়, সারা গ্রামের লোকজনদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা আর হসপিটালে গেলে রোগ দুঃখ হইলে আমরা কিভাবে এখান থেকে নেওয়া যায়, অ্যাম্বুলেন্স তো আসাও পারতেছে না, আর রাস্তাটা কিভাবে এখন পর্যন্ত চলতেছে। আমরা যারা বাস ব্যাপারী, বাস দিয়া খাই, আমরা গাছ চিরাইয়া খাই, মাছ ধরে খাই, জুম চাষ করি, তাদেরকে নিয়ে আর লেকচুম নিতে বিজয় কুমার পর্যন্ত আমরা এই গ্রাম থেকে শাকসবজি নিয়ে বিক্রি করতেছি আগরতলাতে, এই মহিলারা এখান থেকে। আর আমরা ব্যক্তিগত কথা নয় এটা, আর এখানে চলাচল করার জন্য, আসা যাওয়া করার জন্য আমরা কিভাবে যাই, অনেক কষ্ট করিয়া আমরা মিলিয়ে ব্রিজ গুলা, কার্ডের উডের সবকিছু মিলিয়া বাস দিয়া এটা করানো হয়েছে। এই পর্যন্ত আমরা বসবাস করতেছি এই সন্তান এলাকার লোক। তবে ইলেকশনের আগে তারা আসবো, আমার বুদ্ধও আমি করব, ইলেকশন পরে মুখই দেখলো না। আমরা কোনো পার্টিরে আমার ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করি, রিকোয়েস্ট করতেছি, বর্তমানে যে যারা সরকার আছে, রুলিং বা যে কোনো সরকার, তারা আমি দোষ দেই না। এখন আপনারা কি চাইটা, আপনারা কি চান? আমার ব্যক্তিগত নয় এটা, আমরা চাইতেছি এখন সারা সমগ্র সন্তান পলকত কৃষ্ণ অনলি না শুধু 5 কিলোমিটার আছে, এইটা রাস্তা করা হোক। আর এদিকে আছে 1 নম্বর গন্দেক তো ওই হোলি এঞ্জেল, এটা তো মুখে একটা হয়ে গেলে তো 2 কিলোমিটার বা 3 কিলোমিটার হইব মাত্র, এটা কাজ করা হোক না, এটা আমরা চাইতেছি মেন আমাদের ডিমান্ড। আর জলটা ভালোভাবে এখানে জল 2টা পয়েন্ট দিয়ে দিছে ওই DWS, আমরা অ্যাপ্লাই করছে পাইছে ঠিকই, আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ইত্যাদি, কিন্তু ব্যবহার করা এখন অবধি ব্যবহার করা হয়েছে না। এখনো দেখতে পারবেন আপনারা, আমি যদি ভুল বলে আর কি, চোখে দেখিয়া কি হয়েছে কি হয়েছে না, পাইব তো বওয়ানো হয়েছে না, ঠিক করা হয়েছে না। আর জল মেশিনটা বওয়ানোর পরে জল পান করতে পারছে কিনা, কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, গ্রামের লোক কিভাবে এটা করানো হয়েছে, এটা দেখতেও খেয়াল নাই। আর এমন অবস্থা, জল আমরা আসল তো আগের মতো তো কুয়াতে কয়েকটা তো খাই, কুয়া খন্ন করে খাই, আমরা পান করি। আর এটা বেশিরভাগ আমরা কি করে বন্ধন থেকে টাকা তুলিয়া আর বাসের টাকাটা মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে কল বয় নিয়ে সবখানে দেখতে পার এমন আছে, একটা জায়গাতে বয়সে আমরা 13টা কল, শুধু এখানে জল ভালো ছিল। এমন অবস্থাতে সারা সন্তান চলে। আর ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, এখানে সব রোগগুলো আছে। আর হোস্টেল আছে এখানে, আমি যে বলার মতো 3টা হোস্টেল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করানো হয়েছে আমরা গ্রামে। 3 নম্বর আছে হোলি এঞ্জেল, আর 2 নম্বর আছে লুইবার ইংলিশ মিডিয়াম। তারাও কিভাবে খাওয়া দাওয়া আর হোস্টেলের শাকসবজি গুলা আনে, তুইদু থেকে আনতে লাগে কাইন্ডিয়া মাঝে মাঝে। আর গাড়ি ভাড়া এখান থেকে যাইতে গেলে সন্তান তো তুইদু কত লাগে, 40 টাকা, আপ ডাউন গেলে মাত্র 80 টাকা, কোনো কিছু না কিনলে। এমন অবস্থাতে আমরা বসবাস করতেছি এই পর্যন্ত কষ্ট নিয়ে। তাইলে আমি রিকোয়েস্ট করতেছে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কিভাবে এটা করা যায় আমাদের জন্য, গ্রামের জন্য। এটা প্রতিবাসী আমরা যে ছিল এখানে বসবাস করতেছে দীর্ঘ বছর ধরে, আমাদেরকে কিছু না কিছু করলে আমাদের আবেদন গুলা, আমাদের রিকোয়েস্ট গুলা এটা কাজ করলে, সাকসেস করলে আমরা আরো লাভ হইব আগামী বুটে বা যে কোনোতে। আমরা তো একতা মিলিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো, মিলিতভাবে আমরা করতে পারবো। কোনো আমরা ব্যক্তিগতভাবে তারার পক্ষে বা আমার পক্ষে থেকে, আমি বললাম গ্রামের পক্ষে থেকে, আমাদের বিরোধী নয় তারা। আমরা এই পার্টি আইলে বুদ্ধি তো এই কথা তো নাই, আমরা যে কোনো পার্টি আমরা আছে এখানে সব মিক্স করে দিই। এই এলাকার এমডিসি বা এমএলএ তারা আইসক্রিম আপনারা গেলে, আমাদের এমডিসি আইছে আর এমএলএও তো আইছে, ইলেকশনের পরে তো কি প্রতিশ্রুতি দিছে? তারা প্রতিশ্রুতি দিছে আমরা কাজ করব, তোমরা ভোট দিতে থাকো না আগে।
আমরা তো আইতে থাকে, আমরা তো লোকেল, তো আমরা আসে কেনে, আমরা করব। উপর মহল থেকে আদেশ দিলে আমরা আইব, কাগজ দেখিয়ে দেই, করছিনি করছেন না, কিন্তু কাগজ অনেকবার দেখাই দিছে। এটা তো হয়ে গেছে সন্তান, ওই তো এই নাম্বার রাখছি আমি। কাজ আগে বুঝ দাও না তোমরা। আমরা বলতেছি এখানে গ্রামের লোকেরা বুথ তো দিতেই থাকি আমরা, যারা 18 বছর বয়স, আমরা তো দিতেই থাকি বুথটা, কিন্তু দিতেই থাকবো আমরা। কিন্তু আগে এখন হলে এই বছরের আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিছে, যে কোনো পার্টি হোক আমরা খেয়াল করে না, তারা বুঝুক, দিল্লি পর্যন্ত গিয়া পুষুক এই আমাদের অবস্থাটা, আমরা যে পরিস্থিতিটা, আমাদের কষ্টটা, আমরা যে কিভাবে বুক করতেছে এখানে সন্তান গ্রামের লোকেরা, তারা বুঝুক, কইয়া আমরা এইভাবে একতা মিলিয়া গ্রাম চুক্তি নিয়ে আমরা এই সেন্টারটা জিরো করলাম। এই আমাদের কথাটা আমাদের দিল্লিতে গিয়া পুষুক। তাইলে গভর্নমেন্টটা কি করে, আমরা এখন অব্দি আমরা কেউ না করতেছে না। আইতো পারে এখন, আজকে আয়ুক, কালকে আয়ুক, আমরা কোনো আপত্তি নাই। সান্ত্বনা দিলে না, ইলেকশন পরে তো আইতে পারে তারা, কিন্তু ইলেকশনের পরে তো আর কেউ আইতে চায় না। এখন বই না কইতেছে, আমরা বই না দেখতেছে। আর গতবারে ঘটনা কিছু তো হয়েছে ইলেকশনের মধ্যে, তারা কি করতেছে, আমরা ইলেকশনের মধ্যে আটকাইয়া দিছে, আর একটা পার্টি, আমরার পার্টি বুথ দিতে পারছে না। সাম্পাতি তলি থেকে কিছুটা কথা হচ্ছে আমাদের সেন্টারে, কিন্তু এটা এখানে তারা আমরা কিভাবে বিরোধী বানাইছে, কিভাবে অন্য পার্টি বানাইয়া দিছে, কিন্তু আমরা একই পার্টি। এখন তো কেউ নাই, এটা লাল তাল কালো ইয়া নাই, তো এখন সব মিক্স করে আমরা তো আছে এখানে, প্রচুর আছে তারার পার্টি। এই আমাদের সেন্টার থেকে গতবারে IPF পাস করাইছে, আর বিজেপির পাস করাইছে, আর এখান থেকে ত্রিপুরা মথারে পাস করাইছে, এমএলএ বানাই দিছে। আমরা ইয়া ওই ভোটার সংখ্যার হারও দেখতে পারবো রিজাল্টে কতটা আগাইয়া গেছে। তাহলে তো আমরা তো আসিও আছে, যারা যে আমরা তাদেরকে বুথ দিয়া দিছে, আমরা এই হারের অংশগুলো এখানে সব আছে। আমরা তাদের পলিটিক্যাল এখানে করার দরকার নাই, আমরা চাইতেছি মাত্র আমাদের ডিমান্ডটা পূরণ করুক, আমাদের সমস্যাটা সমাধান করুক, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। ফাইডিং जों সন্তান কামনি লোকরক বসুক जों জালা কলাই দं বরনি লাহার রক এবা ফরক তামু খাই রক নালাইয়ানো নগর মাংকানা মাংফিলিং বিসিংতৈ কাইপেং কমিউনিটিनि লোকরক সাক সাকনো যে চুকমানি তৈ রান জনা কিসাকে খাগলাই রাং রক কারেং স্লামলাই যাও কলকাতায় যাও লামা স্লামলাই যাবো সরকারি কোনো ফানো ইয়াক করই বড় নিজেনো কাই নিজেনো স্লামলাই যাবো वाते निशिचनो हंगाई बरमने राहार रक नुगैनो मानखाना बोसोरसे सित्रा गारि थांनानै रक थाङै माया ससंसा काइसा रों सोलोंनाय रक नासिंलाइजाक स्कुलाव थांनानै ओ वातेनि अंमानि बागै बानायखेनो बरंनि लामा रक हामिया लामा खोरैनि बागै ओ लामाबो बरक निजे स्लामनाय जावो बरक जा जानि जार सुक्तै रां खागलायै काइपें कमिउनिटि नङै बरक खाबाक्सा फान बाक्साके स्लाम नायजाओ फलाहार रगनो मांफ्लिन बोसुकति नुगैनो मानखाना बोसुकसि कष्ट खाय रोंस्रोंनाय रगनो स्कुलाव रहलाय थांलाय खायनानै बोसुकसि कष्ट हंलाय बाजाराव फायनानै थांनानै रग वाथैनि जाराव हंगे मांफ्लिन बोसुकति नुगैनो मानखाना बोसुकसि रिक्स बरकनि फलाहार रग फियाबा बरनो अरनो तङै सावै तंलाय जाओ हानि बागैनो बरक अबैकट रग एबा बुट बयकट रक खायना नांनायखा ब्राउनि कपालनि बिरमानो बुचिनाय करै एबा लुंनाय करै हिनै तबक अमा फैलक नुगै तिब्रा सरक बुचिनो मानखाना सन्दान कामनि लुकुरमनो सोंलायमानि ताङै बुट रिया ताङै बुट बयकट खाय अबुट बलाय इम्पोर्टेन्ट नरनि बागै अबुट पाइकासे दिलेबो थाङै खरांथि साननानि नरनि बागै निनि बागै आनि बागै हिनै फियाबा बरक बिसि बिसि नायनो फायगा बुट लायनो फैलायगा हानि बागै बरक खादुलायै अ बिसिओ हंगे बुट बयकट खायलायगा नरक नुगैनो मानखाना बोसोर खा साजांनाय कायसा गारि थांनानै हिंगेसि पाल पाल लामा लाहारा अंखारै सुबा सुमा खायलायो रोंस्रोंनाय र स्कुलाव रहनानै बागै रोंफाय रोंनायनि बागै फियाबा बरक रोंखे गाहामखौनो सोलोंलाय दङ बरं आरो एप्रक्स 80% ग्रेजुवेट दङ खालायजाक बेकार रक नायनो गिंगोनो रक बरक लामा हामिया राहाल हामिया हाइके दङै फानोसै बरंनि चेराय रकनो हंगे बरक गाहाम स्कुलाव रों फोरोंलाय दंलायो रक नुगैनो मानखाना बोसोर कष्टखे दंलाय
tabuk buci naman kana sontang kami lukurok eba tripasa kaipeng community lukurok busuk kosto ke tonglai tangi bud boykot khainani nangkha Fadingke jeng tabuk silayano borokni jeng phirang eba karengni jeng jalok manghulmo jeng tei nugui naman khana খুঁটি এবা পালা বুফাংনি অক্সি কাইলাই যাও অবো হাইনো নিজেসি কাইলাই যাও কারেং নষ্ট অংখেবু নিজেনো খাবাকসা পালবাকসাকে স্লামলাই যাও ডিপার্টমেন্টনি হইতে কোনো ফানো স্লামই রিসা গিয়া অবনো খাদ্য জাগলাই মানে বড়নি খাদ্য জাগলাই মুং ফিয়াবা বড়নি যতনো মিটার বক্স দङ তাই বড়ক বিল বড় লাইতংলাयो বড়ক অবো হাইনো সাইখনা রিখা kareng salsa phaike salnei phaike sapta kaisa phaya haike no tonglai jao honoi tabok asuk kotungni chorao bahaike rangsrungnai rok kareng korike horrogo rangsrungai mannai nei kokti chaka nangai mangplim bisingte norok karengni butuk tar rok bahaino borok nijino slamnai khailai jabo phiaba department holte ko surja gi hanoi saikhna rikha tabuk norok nugui man khana songrang khamni lukurok tei khonani hingke hatai hachuk par khayai himlai ba thanglai jao chakraje rok phanungsi tukunani eba khonani hingke busuksi kosto hapong hatai ni tolao thangaisi terok ma khonglai jao norok mangpung misingte nugui tongkhana busuk kosto khe hapong hatai parlai tei ma khulai okapangni birman tipasuk eba tipasarang kepalin birmanau tai bufuruba joglang sinai okapalin birman rongno nugui naman kana norok hapong hatai khei tareng ongkharei kasanani ongkharnani busuk situmna o chakra jogrok phiaba o jangjanno kangnani tai bufuruk kakpai sinai
लुकुरनि एबा तिप्रसारंनि हामक्राय गैख्या पकेट रां पम्पमखौ दांलायनानै एबा बेंक बेलेन्स सुफुंलायनानै सि फाइसिमो लुकुरनि अबंखा 41 अनपि नगर बाय खबजाब पलकु पंचायत आन्डारनि सन्तान गामि लुकुरक खादुलायमानि स्राय कप्तमा मांखुलि बिजों तुमराक नेट लुगुनो मानखना तैदोंसिनि लाहार थांमानि सन्तान लामारावबो अवसान जालांमानि 2020 सालमारनि तबक लुकुरनि सुमुंखै मसि काम तांजागै तांगै कमप्लिट खे फुनुगै दं काम हिनि hai lam sobo cheni kumudi tuju nai tamai khapani taw ta do sanglo ang tini paisa paja ko no be ta 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 sing tini salamai actually on je buddha ko khalai la guna tiji abo tani buddha ko khalai na ka army legal tamai ti sara abana sang tini sara salam ngai ang tini paisa paja baro je lama kare karan kare तो वन थोड़ा है मन थोड़ा ना होगा बड़ी बड़े में वन मशीन साला ये बुक ब्रेकर खला लाइका संतान का मिलो पूरा फटी जिन मिला में बड़ा में कपाल ने पेट मान रखना क्या वजह है क्यों आप लोग ने वोट नहीं दिया वो थोड़ा डिटेल्स में बताइए। पहले तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि हम किसने वोट किसने नहीं दिया कि हम किसी गवर्नमेंट का नहीं है। हमारा मेन जो मांगे है रास्ता पानी और बिजली यहाँ का ये समस्या है। हम 1937 से यहाँ पे बसवास कर रहा है। अभी तक फैसिलिटी तो मिला है जो जरूरत के मुताबिक नहीं मिला है। 25 साल सीपीएम राज करके चला गया, बीजेपी शासन करके चला गया और अभी टिप्रामथा बीजेपी शासन में है वो भी इसी प्रकार अभी हमारा को ये गाँव का जो फैसिलिटी है पूरा नहीं दिया, इसलिए हम लोग ने ये बॉयकॉट किया है। और एक बात और है कि यहाँ रास्ते के कारण और पानी के कारण बिजली के कारण से बहुत परेशान है लोग यहाँ का। जैसे बीमार हो जाता है और एम्बुलेंस नहीं आ सकता, डिलीवरी का भी केस बहुत है। एम्बुलेंस ना आने के कारण से इधर की डिलीवरी हम लोग बहुत परेशान है। और पानी के लिए तो अभी भी समस्या है। यहाँ पे EWS का 2 वाटर टैंक है, अभी अब वो भी ना का बराबर नहीं मान सकता है। तो लोकल जो काम कर रहा है डुप्लीकेट की तरह भी पाइप फट जाता है, पूरा पर पानी नहीं मिलता। और एक घर बनाने के लिए जो सरकार का घर मिलता है उसको एक घर बनाने के लिए एक ईंट का कीमत 20 से 30 रुपया पड़ जाता है। कारण रास्ता नहीं होने के कारण एक बाजार ईंट बत्ती से लेकर के यहाँ तक आने के लिए गाड़ी का खर्चा और ईंट का मिला करके 30 रुपया एक ईंट का पड़ जाता है। एक सीमेंट का बोरी का दाम है 600-700 रुपया पड़ जाता है। हम कैसे डेवलप होगा फिर इधर जो स्कूल का समस्या, बच्चे लोग स्कूल जाने का समय गाड़ी नहीं जा सकता। अभी बारिश का सीजन होने वाला है, गाड़ी नहीं जा सकता, स्कूल को बच्चे के स्कूल जाना बंद हो जाता है। और बिजली बोले तो रात को बिजली कट जाता है। यहाँ का जनसंख्या इतना है कि 400 परिवार है, 400 से ऊपर है। वो लोग बच्चे भी ज्यादा है, वो कहाँ कैसे पढ़ाई करेंगे। और ये क्या बोलेंगे यहाँ के जो लोकल हम लोग खान पीन कैसे कर रहे हैं। यहाँ से जूम कल्टीवेशन करके खेती करके मछली पकड़ के मछली बिक्री करके लकड़ी बिक्री करके हम लोग खाना खाते हैं, इससे काम चलाते हैं। और बाकी क्या बोलेंगे, यहाँ से व्यवस्था करने के लिए अगरतला जाना पड़ता है। एक गाड़ी का किराया, एक सोमो का किराया 2000-3000 तक ले लेता है। हम क्या खाएंगे फिर? वहाँ पे हमारा जो व्यवस्था का उधर ही गाड़ी भाड़ा में चला जाता है।
यही परेशान है। हमने किसी विरोध का, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। अभी भी हम वोट देने के लिए तैयार है, मगर जो हमारा मांगे पूरा पहले पूर्ण करे वो हम वोट देने के लिए तैयार है। वोट से पहले हम किसी पार्टी को बोल नहीं रहा हो। एमएलए एमडीसी जो भी है सब आके आ जाता है, बोलता है तुम पहले वोट दे दो, इसके बाद तुम्हारा जो डिमांड है मिल जाएगा, ऐसे बोल के जाता है। अभी तो किसी को बोलने का जरूरत बोलना नहीं चाह रहा हूँ। आफ्टर हमने ये वोट बॉयकॉट के लिए 1 महीना पहले हमने ऐलान किया है। हमने त्रिपुरा हमारा जो सोनतांग 41/3 इस एमपी-नगर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने वोट बॉयकॉट करेंगे बोल के पहले से हमने प्रेस रिलीज किया है, प्रेस मीडिया को बुलाकर हमने किया है। उसके बाद थोड़ा वोट आकर के गया, एमडीसी आके गया और वाइस बीएससी चेयरमैन आके गया, वो भी बोल के गया तुम्हारा तो सेंशन हुआ है। आने के बाद उन्होंने सेंशन किया है, सही किया है, मगर हमने इसको यकीन नहीं, विश्वास नहीं है। उनसे पहले भी ऐसे ही है पार्टी, जो क्या बोलेंगे कौन से सीपीएम, वो भी ऐसे ही करके गया, इसलिए हमने उनको विश्वास नहीं किया। वो लोग बोलेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट भी दिखा है, इन्होंने विश्वास नहीं किया। एक बार झूठ बोलने के बाद हम किसको विश्वास करेंगे, इसलिए हमने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया उनका डॉक्यूमेंट को। ये हम लोग सिर्फ कागज दिखाया, उन लोग पहले वाला हो जैसा ही तुम लोग भी करेंगे, इसलिए हमने बोला है। वही हमारा मेन मकसद है। कुल मिलाकर आपने बताया कि 400 से ज्यादा परिवार है यहाँ पर। हाँ। 400 परिवार जो है उन लोगों का रोजी रोटी क्या है? रोजी रोटी वही है, बम्बू बिक्री करके और यहाँ के थोड़ा बहुत जो मछली बिक्री किया है, जूम कल्टीवेशन है, उसी को सब्जी बिक्री करके हमने इसका रोजी रोटी है। जूम कल्टीवेशन यहाँ पर लोग ज्यादातर करते हैं। ज्यादातर यहाँ पे जूम कल्टीवेशन है। यहाँ से जो जूम का जो सब्जियां मिलते हैं वो कौन से बाजार में आप लोग लेके जाते हैं? यहाँ का जो जूम से सब्जियां मिलता है वो अगरतला में जाकर बिक्री करता है। यहाँ के जो औरत लोग है वो भी, और वही तो बोल रहा है, इसका गाड़ी का किराया है 2 से 3 हजार के जाता है, क्योंकि यहाँ से अगरतला सिर्फ 35-40 के किलोमीटर का बीच में है। आप ये सोचो कि वहां तक इतना जाने के लिए 30 और 3,000 और 4,000 कैसे लगता है। और यहाँ के हम जो सोनतांग से तुइदो बाजार सिर्फ 6-7 किलोमीटर है। ये रास्ता नहीं होने के कारण, रास्ते का प्रॉब्लम के कारण ही हमारा गाड़ी भाड़ा, गाड़ी का किराया 40 रुपया आने का, 40 रुपया जाने का। राशन मिलता है आप लोगों को? राशन मिलता है। कहाँ पर है? पोल को हमारा पंचायत में राशन मिलता है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो राशन की जो सामान है वो लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? और राशन को लाने के लिए 40 रुपया तो गाड़ी का आने जाने का, और 40 और रुपया लगता है आने का चावल का। एक जैसे कि एक बोरी का 40 रुपया और लग जाता है। मान लो कि 130 रुपया 150 के आसपास जाता है। ये 6-7 किलोमीटर के अंदर जो, इसलिए हमने ये मैंने पूरा गांव ने सोच लिया कि हमारा ज्यादा परेशान हो गया इतना साल से। हम लोग को कितना साल से रह रहा है यहाँ पे, 1937 से लेकर के अभी तक का वही है। तो उन्होंने, हमारा पूर्वजों ने मर के चला गया, हमारा बाप, हमारा दादा दादी और हमारा बाप। अभी भी मेरा पिताजी भी 60-70 साल का हो गया, मेरा 40 साल से ऊपर हो गया मेरा उम्र। अभी भी मैं अभी तक देखो 40 साल के अंदर मेरा अभी तक मैंने ये पक्का रोड नहीं मिला है। मेरा दादाजी तो मर के चला गया, मेरा पिताजी भी अभी और कितना साल बचेगा, ऐसे चल के परेशान हो करके वो भी गुजर जाएंगे। इसलिए और बताना चाहता हूँ, हमने दुखी है। अभी मैं कुछ बोल नहीं चाहता। पीने के पानी की समस्या जो है, बच्चे लोग पानी पी के बीमार पड़ते हैं। पानी का इधर का समस्या, कुआं से लेकर के पानी पीता है। तो इस गंदे पानी पीकर मलेरिया और डायरिया होके लोग मर जाता है। ऐसा कोई स्टोरी है जो बिना ट्रीटमेंट के लोग यहाँ गाँव में मारा? बिना ट्रीटमेंट के तो कोई हम नहीं बोल सकता, मैं और नहीं बोलना चाहता। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर में एक लोटा फूली है इस गाँव का, अभी भी मेरा नाम बदनाम करके रखा। एक रिटायर फूली है। मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव में क्यों नौकरी मिली है, कुछ नहीं दिया। अब ये प्रधानमंत्री तक रहना चाहता हूँ, भेजा होगा कि मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री तक हमारे गाँव का आवाज को पहुँचा दो। आप लोग का माध्यम से बीमारी है, मेरा गला खराब हो गया इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा। मैं तो क्या हूँ इसका।
बदनाम होता है हमारे गाँव को। ये वोट नहीं दे रहे किसी को, प्रभाव में किसी को दे करके वोट नहीं दिलवा रहे। आपको देखो अभी आकर के कितना रास्ता, पानी, बिजली भी आधा दे करके। सन्तान गामि जे खाजाकमानि आबो 1937 नि सिमिन खलाइजाक फाइमानि ताउसु जरा बाइके 87 इयार अंगै थाका फियावा टाक्सु जरा कुनु कबरनि कपालनि बेरमान सलाइजागिया हानि बागै बर' बुट बयकट खालायनो नांखा बालानि वाहा सिक्सनि ककुमाराव आबो 87 इयार फ्रमि बर'नि सागो कुनु बर'नि जे जंगल तामाने आबोनो केफानो सल्व खालाया केसा कर्म कुफुरनि जेसा पाटे फाना बर' बुटनि याचुका फियावा टाक्सु जरा कुनु साइजर जगह है के हेल्प मंजन बागै बर' ताकला निशिनि चममानि वाहाय के 2024 चममानि बर' बुटना गसे बालिया सन्तान गामिनि काइपें कम्युनिटिनि लोकरा सन्तान गामिनि जे लोकरा खादु जकमानि हेकेबा खास हाजाकमानि बर'नि काइसा कमु जे ए प्राय ताकला बिसि बाखे 87 इयार अंगै थांका बर'नि बिसि हेकेबा बर'नि हाथाय खामानि जे सन्तान गामि हनै 87 इयार अंगै थांमानि यागलो बर'मा कुनु हेल्प टाइम रजगे अंगै बर'मा हाइके खालायना नांमानि सन्तान गामियाव दावि दावनाय लोकरंनि खानु जाकमानि जे कक्टमा बर'नि सराय खेना सिनि गुमति टिभिनि टीम थांमानि यागलो सायखाना रखा। Will you please introduction yourself and share with us the reason behind the decision to boycott the election? I am very thankful for your visiting our village at this moment, and as you have been asking us regarding the route vote boycott, we can clearly see that we are not working against any other any politicals, or we are doing against other government, against the rules of the government, but we are demanding our needs, with is road, electricity and water, and drinking water and sanitation. That is the main priority. The main priority we gave for the vote boycott is that we want road. That is the only thing we demand. And we have been seeing that in the media of the last boycott day that many blame game has taken, that they said that some whatever political issue. It is not a matter or anything that is included political issue. And we are not, I am repeating again, we are not against the political leaders. We really appreciate and love our political leaders. But it is our, it is our needs and our requirement that we demand only. So that if they can fulfill any leaders or any party or any government that can come and fulfill our demands, then we are ready anytime to give vote. It is not that we will never give vote, but they have to fulfill our demand. That is only the things that we have been demanding this thing. And once again, I would like to thank the press. Thank you. Sumbai gerang tawai lokorok sai naman kana angke tabo blok srai ke sai kenari ka blok kun political party bai gadalai o chobano khaimania ema pun podel cardino jolewui o chobano khaimania fiaba borongni manthai simana nango borongni samtai ji sanlayo lahar koroi tui koroi kareng koroi haini bagai borongni ara development koroi kono fano lahar koroi ni bagai borongni mungsapano sugya ui tongkha thangphailai so ham khaimia school poranani charai rogrong srangnani rong srangai kham gemaya watini chora rogo hangke hinai srai se sai khnarika ambagai borongni dimanongka tabu borok je borok lama slamai nai toiri nai karing proper keri nai borok borok nai hinai srai ke saka pharige jeng taksa takoni khoktai bokhanai layan potamo saka কত করার এইটা নিয়ে আমি কিছুটা বলতে চাইলাম কেবির পক্ষে আমরা বিরোধ নয় কোনো পার্টি হোক লাল পাতা কালো এই আমরা নিয়ে এটা বয়কট করা হচ্ছে না আর আমাদের ব্যক্তিগতও নয় আর সোসাইটির তরফ থেকেও নয় আমরা আমাদের সারা গ্রাম চুক্তি নিয়ে এই বয়কটটা করানো হয়েছে কেননা আমাদের বয়কটটা এত 1337 থেকে রাস আমল থেকে আমরা যে তুইদু যে ঘটনা হয়েছে এই তুইদু ভাঙার পরে আমরা এখানে বসবাস করানো হয়েছিল সন্তান গ্রামে এই আজ অবধি আমরা এখানে আপনারা আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারে রাস্তার অবস্থা জলের আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা কি করা হয়েছে আর আমরা কিভাবে ব্যবহার করে কিভাবে বসবাস করা হয়েছে এখানে আপনারা সবাই আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারবেন
এই সমস্যা নিয়ে আমরা সবাই মিলে এই গ্রামে শুধু সন্তান নয়, আমাদের এলাকা চুক্তি আর আমাদের যে সেন্টারের চুক্তি নৈতলা যে স্কুলে যে বুথ সেন্টারের চুক্তি আমরা বয়কট করানো হয়েছে যারা বুতার থেকে। আর এখানে আছে মোট বুতার আছে 649টা বুথ, জিরো ব্যালেন্স করা আমরা বক্সাটা ফিরে দিছি আমরা বুথ না দেয়াতে। আর কেননা আমরা এই সমস্যাগুলি হয়ে গেছে, অনেকজন নেতা ফেতারা আয়া এখানে গেছে, কোনো সিপিএম, কোনো কংগ্রেস, কোনো আইপিএফটি, এই কোনো জুট টুট ইটা তারা আয়া গেছে ইলেকশন আগে। আমরা অনেকটা প্রস্তুতি এনে দিয়ে দিছে। আমরা এটা কইতেছে আমরা ইলেকশন আমার আগে দাও, পাস করো, আমার এই ইলেকশন পরে এই কাজটা করব, আমি এই রাস্তাটা করব কইয়া অনেকটা প্রস্তুতি দিয়া দিছে। এখানে কাজটা করা হয়েছে না ওই অবধি আজকে পর্যন্ত। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজকে গির্জার বাদ দিয়ে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি কেন এটা আমার ব্যক্তিগত নয়, সারা গ্রামের লোকজনদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা আর হসপিটালে গেলে রোগ দুঃখ হইলে আমরা কিভাবে এখান থেকে নেওয়া যায়, অ্যাম্বুলেন্স তো আসাও পারতেছে না, আর রাস্তাটা কিভাবে এখন পর্যন্ত চলতেছে। আমরা যারা বাস ব্যাপারী, বাস দিয়ে খাই, আমরা গাছ চিরাইয়া খাই, মাছ ধরে খাই, জুম চাষ করি, তাদেরকে নিয়ে আর লেকচুম নিতে বিজয় কুমার পর্যন্ত আমরা এই গ্রাম থেকে শাকসবজি নিয়ে বিক্রি করতেছি আগরতলাতে এই মহিলারা এখান থেকে। আর আমরা ব্যক্তিগত কথা নয় এটা, আর এখানে চলাচল করার জন্য, আসা যাওয়া করার জন্য আমরা কিভাবে যাই, অনেক কষ্ট করিয়া আমরা মিলিয়ে ব্রিজ গুলা, কার্ডের উডের সবকিছু মিলিয়া বাস দিয়া এটা করানো হয়েছে। এই পর্যন্ত আমরা বসবাস করতেছি এই সন্তান এলাকার লোক। তবে ইলেকশনের আগে তারা আসবো, আমার বুদ্ধেও আমি করব, ইলেকশন পরে মুখই দেখলো না। আমরা কোনো পার্টিরে আমার ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করি, রিকোয়েস্ট করতেছি, বর্তমানে যে যারা সরকার আছে, রুলিং বা যে কোনো সরকার, তারা আমি দোষ দেই না। এখন আপনারা কি চাই, আপনারা কি চান? আমার ব্যক্তিগত নয় এটা, আমরা চাইতেছি এখন সারা সমগ্র সন্তান পোলকো তো কৃষ্ণ অনলি না, শুধু 5 কিলোমিটার আছে, এইটা রাস্তা করা হোক। আর এদিকে আছে 1 নম্বর গন্দেক তো ওই হোলি এঞ্জেল, এটা তো মুখে একটা হয়ে গেলে তো 2 কিলোমিটার বা 3 কিলোমিটার হইব মাত্র, এটা কাজ করা হোক না, এটা আমরা চাইতেছি মেন আমাদের ডিমান্ড। আর জলটা ভালোভাবে এখানে জল 2টা পয়েন্ট দিয়ে দিছে ওই DWS, আমরা অ্যাপ্লাই করছে, পাইছে, ঠিকই, আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ইত্যাদি, কিন্তু ব্যবহার করা এখন অবধি ব্যবহার করা হয়েছে না। এখনো দেখতে পারবেন আপনারা, আমি যদি বলে আর কি, চোখে দেখিয়া কি হয়েছে কি হয়েছে না, পাইব তো বওয়ানো হয়েছে না, ঠিক করা হয়েছে না। আর জল মেশিনটা বহানোর পরে জল পান করতে পারছে কিনা, কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, গ্রামের লোক কিভাবে এটা করানো হয়েছে, এটা দেখতেও খেয়াল নাই। আরো এমন অবস্থা, জল আমরা আসলে তো আগের মতো তো কুয়াতে কয়েকটা তো খাই, কুয়া খন্ন করে খাই, আমরা পান করি। আর এটা বেশিরভাগ আমরা কি করে বন্ধন থেকে টাকা তুলিয়া আর বাসের টাকাটা মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে কল বয় নিয়ে সবখানে দেখতে পারে এমন আছে, একটা জায়গাতে বয়সে আমরা 13টা কল, শুধু এখানে জল ভালো ছিল। এমন অবস্থাতে সারা সন্তান চলে। আর ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, এখানে সব রোগগুলো আছে। আর হোস্টেল আছে এখানে, আমি যে বলার মতো 3টা হোস্টেল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করানো হয়েছে আমরা গ্রামে। 3 নম্বর আছে হোলি এঞ্জেল, আর 2 নম্বর আছে লুইবার ইংলিশ মিডিয়াম। তারাও কিভাবে খাওয়া দাওয়া আর হোস্টেলের শাকসবজি গুলো আনে, 2 থেকে আনতে লাগে কাইন্ডিয়া মাঝে মাঝে। আর গাড়ি ভাড়া এখান থেকে যাইতে গেলে সন্তান তো 2 কত লাগে, 40 টাকা, আপ ডাউন গেলে মাত্র 80 টাকা, কোনো কিছু না কিনলে। এমন অবস্থাতে আমরা বসবাস করতেছি এই পর্যন্ত কষ্ট নিয়ে। তাইলে আমি রিকোয়েস্ট করতেছে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কিভাবে এটা করা যায় আমাদের জন্য, গ্রামের জন্য। এটা প্রতিবাসী আমরা যে ছিল এখানে বসবাস করতেছে দীর্ঘ বছর ধরে, আমাদেরকে কিছু না কিছু করলে আমাদের আবেদনগুলা, আমাদের রিকোয়েস্ট গুলা এটা কাজ করলে, সাকসেস করলে আমরা আরো লাভ হইব আগামী বুটে বা যে কোনোতে। আমরা তো একতা মিলিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো, মিলিতভাবে আমরা করতে পারবো। কোনো আমরা ব্যক্তিগতভাবে তারার পক্ষে বা আমার পক্ষে থেকে, আমি বললাম গ্রামের পক্ষে থেকে, আমাদের বিরোধী নয় তারা। আমরা এই পার্টি আইলে বুদ্ধি তো এই কথা তো নাই, আমরা যে কোনো পার্টি আমরা আছে এখানে সব মিক্স করে দিতে পারি। এই এলাকার এমডিসি বা এমএলএ তারা আসলো না আপনারা এখানে? আমাদের এমডিসি আইছে আর এমএলএও তো আইছে, ইলেকশনের পরে তো কি প্রতিশ্রুতি দিছে? তারা প্রতিশ্রুতি দিছে আমরা কাজ করব, তোমরা বুথ দিতে থাকো না আগে।
আমরা তো আইতে থাকে, আমরা তো লোকেল, তো আমরা আসে কেনে, আমরা করব। উপর মহল থেকে আদেশ দিলে আমরা আইব, কাগজ দেখিয়ে দেই, করছিনি করছেন না, কিন্তু কাগজ অনেকবার দেখাই দিছে। এটা তো হয়ে গেছে সন্তান, তো এই নাম্বার রাখছি আমি। কাজ আগে বুঝ দাও না তোমরা। আমরা বলতেছি এখানে গ্রামের লোকেরা বুথ তো দিতেই থাকি আমরা, যারা 18 বছর বয়স, আমরা তো দিতেই থাকি বুথটা, কিন্তু দিতেই থাকবো আমরা। কিন্তু আগে এখন হলে এই বছরের আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিছে, যে কোনো পার্টি হোক আমরা খেয়াল করে না, তারা বুঝুক, দিল্লি পর্যন্ত গিয়া পুষুক এই আমাদের অবস্থাটা, আমরা যে পরিস্থিতিটা, আমাদের কষ্টটা, আমরা যে কিভাবে বুক করতেছে এখানে সন্তান গ্রামের লোকেরা, তারা বুঝুক কইয়া আমরা এইভাবে একতা মিলিয়া গ্রাম চুক্তি নিয়ে আমরা এই সেন্টারটা জিরো করলাম। এই আমাদের কথাটা আমাদের দিল্লিতে গিয়া পুষুক। তাইলে গভর্নমেন্টটা কি করে, আমরা এখন অব্দি আমরা কেউ না করতেছে না। আইতো পারে এখনো, আজকে আয়ুক কালকে আয়ুক, আমরা কোনো আপত্তি নাই। সান্ত্বনা দিলে না, ইলেকশন পরে হলে তো আইতে পারে তারা, কিন্তু ইলেকশনের পরে তো আর কেউ আইতে চায় না। এখন বই না কইতেছে, আমরা বই না দেখতেছে। আর গতবারে ঘটনা কিছুটা হয়েছে ইলেকশনের মধ্যে, তারা কি করতেছে, আমরা ইলেকশনের মধ্যে আটকাইয়া দিছে, আর একটা পার্টি, আমরা পার্টি বুথ দিতে পারছে না। চাপাতি থেকে কিছুটা কথা হচ্ছে আমাদের সেন্টারে, কিন্তু এটা এখানে তারা আমরা কিভাবে বিরোধী বানাইছে, কিভাবে আমরা অন্য পার্টি বানাইয়া দিছে, কিন্তু আমরা একই পার্টি। এখন তো কেউ নাই, এটা লাল টাল কালো ইয়া নাই, তো এখন সব মিক্স করে আমরা তো আছে এখানে, প্রচুর আছে তারার পার্টি। এই আমাদের সেন্টার থেকে গতবারে IPF পাস করাইছে, আর বিজেপির পাস করাইছে, আর এখান থেকে ত্রিপুরা মথারে পাস করাইছে, MLA বানাই দিছে। আমরা ইয়া ওই ভোটার সংখ্যার হারও দেখতে পারবো রিজাল্টে কতটা আগাইয়া গেছে। তাহলে তো আমরা তো আসিও আছে, যারা যে আমরা তাদেরকে বুথ দিয়া দিচ্ছে, আমরা এই হারের অংশগুলো এখানে সব আছে। আমরা তাদের পলিটিক্যাল এখানে করার দরকার নাই। আমরা চাইতেছি মাত্র আমাদের ডিমান্ডটা পূরণ করুক, আমাদের সমস্যাটা সমাধান করুক, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। ফাইডিংকে जों সন্তান কামনি লুকুরক বসুক जों জালক কলাই দं বরनि লাহার রক এবা ফরক তামু খাই রক নালাইয়ানো নগর মাংকানা মাংফিলিং বিসংতৈ কাইপেং কমিউনিটিनि লুকুরক sak sak no je chukmani tui ran jona kisake khak lai rang rok kareng slam lai jao kolkai lai jao lama slam lai jao সরকারি কোনো ফানো ইয়াক করই বড় নিজেনো কাই নিজেনো ইসলাম লাই যাব নগৈনো মানখানা বসুকছি সিতরা কাইসা रों सोलोंनाय रक नासिं लाइजाक स्कुल थांनानै ओ वातेनि अंमानि बागै बालायखेनो बरंनि लामा रक हामिया लामा करिनि बागै ओ लामाबो बरंनि जे इस्लाम लाइजाओ बरक जा बयकत रक खायना नांलायखा बरंनि कपालनि बिरमानो बुचिनाय करै एबा लुनाय करै हिनै ताबुक अमा फिलक नगै तिब्रा सरक बुचिनो मानखना सन्दान कामनि लुकुरहनो सोंलायमानि ताङै बुद्रिया ताङै बुद बयकत खाय अबुद बलाय इम्पोर्टेन्ट नरनि बागै अबुद पाइकेसि दिलेबो थाङै खरांथि साननानि नरनि बागै निनि बागै आनि बागै नै फियाबा बरक बिसि बिसि नायनो फायगा बुद दिलायनो फायलायगा हायनि बागै बरक खादुलायै अ बिसिओ हंगे बुद बयकत खायलायगा नरक नगैनो मानखना बोसोर खा साजांनाय कायसा गारि थांनानै हिंगेसि पाल पाल लामा लाहारा अंखारै सुबा सुमा खायलायो रोंसोलोंनाय स्कुल रहनानै बागै रोंफायरोंनायनि बागै फियाबा बरक रोंखे गाहामखौनो सोलोंलाय दङ बरं आरो एप्रक्स 80% ग्रेजुवेट दङ खलायजाक बेकार रक नायनाय हिंगोन रक बरक लामा हामिया राहाल हामिया हाइके दङै फानोसै बरंनि चेराय रकनो हंगे बरक गाहाम स्कुल रों फोरोंलाय दंलायो बरक नगुनि मानखना बोसोर कष्टखे दंलाय ताबो बुचिनो मानखना सन्तान कामनि लुकुरक एबा त्रिभाषा काइपें कमिउनिटि लुकुरक बोसोर कष्टखे दंलाय ताङै बुद बयकट खायनानै नांखा फादिंगे जों ताबुक सिलायानो बरमनि जों फेरां एबा कारेंनि जों जालक मांखुलनो जों तै नगुनि मानखना खुटी एबा पाला बुफांनि रक्सि कायलाय जावो अबो वाहनो निजेसि कायलाय जावो कारें नष्ट अंखेबो निजेनो खाबाक्सा पालबाक्सा के स्लामलाय जावो डिपार्टमेन्टनि हयते कुनु फानो स्लामै रिजा गया अबोनो खादो जागलाय माने बरनि खादो जागलाय मुं
Fiaba borokni joto nono meter box tongo tai borok bill borolai tonglaio. Borok obo bahino saikna rikha kareng salsa phaike salnei phaya. Salnei phaike sapta kaisa phaya haike no tonglai jao honoi. Tabok asuk kutungni jorao bahaike rengsrungnai rok kareng korike horogo rengsrungai mannai nei kokti chaka nanai mangpling bisingti norok karengni butuk tar rok bahino borok nijino slamlai khailai jago phiaba department hote ko suru jagi hanoi saikna rikha. Tabok norok nuguri mankana sonrai khamni logorok tei khonani hingke hatai hachuk par khayai himnai wathana jao chakraje rok phansi tukunani eba khonani hingke busuksi kosto hapong hatai ni tolao thangaisi terok na khonga jao norok mangpung misingti nuguni tongkana busuk kosto khe hapong hatai parlai tei ma khwilai okapangni birman tipasuk eba tipasarang kapangni birmano tai bufuruba joglang sinai okapangni birman rokno nuguni mankana norok hapong hatai khwi tareng kongkharei kasanani ongkharnani busuk situmna o chakra jogrok phiaba o jangjanno kangnani tai bufuruk kakpai sinai.
मुख्यमंत्री तक हमारा गांव आवाज को पहुंचा दो आप लोग का माध्यम से। लुकुरनि एबा तिप्रसारंनि हामक्राय गरैख्या पकेट रां पम्पमखा दांगायनानै एबा बैंक बेलेन्स सुफुंलायनानै सि फाइचिबो लुकुरनि अबंखा 41 अम्पि नगर बाय खबजाक पलकु पंचायत आन्डारनि सन्तान गामिनि लुकुरक खादलायमानि स्राय कक्तमा मांखौ बिजोंथि मराक नेब नुगुनो मानखना तैदों जिमि लाहार थांमानि सन्तान गामारावबो अवसान जालांमानि 2020 सालमारनि तबक लुकुरनि सुमुंखे मसि काम तांजागै तांगै कमप्लिट के फुनुगै दं काम हिनि Hai lang sobo ceni kuma dituju nai tamai khapani taw ta bo tanglo ang tini paisa ko jat no lo ta 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 sing tini salanai actually on je board boycott khalai lai gumen tei abo tangi board boycott khalai naka army mukel tangi ti sara abana sing tini sara salan ngai ang tini paisa ko ja boro je lamu kari tei nam thongya hai man thongya na ga bari barang wan masing salai board boycott khalai lai kha songtang kan ni lo pro phagi jing kan ni la ne barang kapal ne pe man tok na क्या वजह है क्यों आप लोग ने वोट नहीं दिया वो थोड़ा डिटेल्स में बताइए। पहले तो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि हम किसी वोट इसलिए नहीं दिया कि हम किसी गवर्नमेंट का नहीं है। हमारा मेन जो मांगे है रास्ता, पानी और बिजली, यहाँ का ये समस्या है। हम 1937 से यहाँ पे बसवास कर रहा है, अभी तक फैसिलिटी तो मिला है जो जरूरत के मुताबिक नहीं मिला है। 25 साल सीपीएम राज करके चला गया, बीजेपी शासन करके चला गया और अभी टिकामथा बीजेपी शासन में है, वो भी इसी प्रकार अभी हमारा को ये गांव का जो फैसिलिटी है पूरा नहीं दिया, इसलिए हम लोग ने ये बॉयकॉट किया है। और एक बात और है कि यहाँ रास्ते के कारण और पानी के कारण, बिजली के कारण से बहुत परेशान है लोग यहाँ का। जैसे बीमार हो जाता है और एम्बुलेंस नहीं आ सकता, डिलीवरी का भी केस बहुत है, एम्बुलेंस ना आने के कारण से इधर की डिलीवरी इसलिए हम लोग बहुत परेशान है। और पानी के लिए तो अभी भी समस्या है। यहाँ पे DWS का 2 वाटर टैंक है, अभी आप वो भी ना का बराबर ही मान सकता है। तो लोकल जो काम कर रहा है डुप्लीकेट की तरह भी पाइप फट जाता है, पूरा पर पानी नहीं मिलता। और एक घर बनाने के लिए जो सरकार का घर मिलता है उसको एक घर बनाने के लिए एक ईंट का कीमत 20-30 रुपया पड़ जाता है। कारण रास्ता नहीं होने के कारण एक बाजार ईंट बत्ती से लेकर के यहाँ तक आने के लिए गाड़ी का खर्चा और ईंट का मिला करके 30 रुपया एक ईंट का पड़ जाता है। एक सीमेंट का बोरी का दाम है 600-700 रुपया पड़ जाता है। हम कैसे डेवलप होगा फिर इधर? जो स्कूल का समस्या, बच्चे लोग स्कूल जाने का समय गाड़ी नहीं जा सकता है, अभी बारिश का सीजन होने वाला है, गाड़ी नहीं जा सकता, स्कूल को बच्चे के स्कूल जाना बंद हो जाता है। और बिजली बोले तो रात को बिजली कट जाता है। यहाँ का जनसंख्या इतना है कि 400 परिवार है, 400 से ऊपर है, वो लोग बच्चे भी ज्यादा है, वो कहाँ कैसे पढ़ाई करेंगे? और ये क्या बोलेंगे, यहाँ के जो लोकल हम लोग खान पीन कैसे कर रहे हैं, यहाँ से जूम कल्टीवेशन करके, खेती करके, मछली पकड़ के, मछली बिक्री करके, लकड़ी बिक्री करके हम लोग खाना खाते हैं, इससे काम चलाते हैं। और बाकी क्या बोलेंगे, यहाँ से व्यवस्था करने के लिए अगरतला जाना पड़ता है। एक गाड़ी का किराया, एक सोमो का किराया 2000-3000 तक ले लेता है। हम
क्या खाएंगे फिर? वहाँ तो हमारा जो पैसा था उधर ही गरीबारा में चला जाता है। यही परेशान है। हमने किसी विरोध नहीं का, किसी पार्टी का विरोध नहीं है। अभी भी हम वोट देने के लिए तैयार है, मगर जो हमारा मांगे पूरा पहले पूर्ण करे वो हम वोट देने के लिए तैयार है। वोट से पहले हम किसी पार्टी को बोल नहीं रहा हो। एमएलए एमडीसी जो भी है सब आके आ जाता है, बोलता है तुम पहले वोट दे दो, इसके बाद तुम्हारा जो डिमांड है मिल जाएगा। ऐसे बोल के जाता है। अभी तो किसी को बोलने का जरूरत बोलना नहीं चाह रहा हूँ। 8 तारीख हमने ये वोट बॉयकॉट के लिए 1 महीना पहले हमने ऐलान किया है। हमने त्रिपुरा हमारा जो सोनटांग 41/3 इस एमपी नगर का जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमने वोट बॉयकॉट करेंगे बोल के पहले से हमने प्रेस रिलीज किया है। प्रेस मीडिया को बुलाकर हमने किया है। उसके बाद थोड़ा बहुत आकर के गया, एमडीसी आके गया और वाइस बीएससी चेयरमैन आके गया। वो भी बोल के गया तुम्हारा तो सेंक्शन हुआ है। आने के बाद उन्होंने सेंक्शन किया है, सही किया है, मगर हमने इसको यकीन नहीं, विश्वास नहीं है। उनसे पहले भी ऐसे ही है पार्टी जो क्या बोलेंगे कौन से सीपीएम, वो भी ऐसे ही करके गया, इसलिए हमने उनको विश्वास नहीं किया। वो लोग बोलेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट भी दिखाया, इन्होंने विश्वास नहीं किया। एक बार झूठ बोलने के बाद हम किसको विश्वास करेंगे? इसलिए हमने विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया उनका डॉक्यूमेंट को। ये हम लोग सिर्फ कागज दिखाया, उन लोग पहले वाला हो जैसा ही तुम लोग भी करेंगे, इसलिए हमने बोला है। वही हमारा मेन मकसद है। कुल मिलाकर आपने बताया कि 400 से ज्यादा परिवार है यहाँ पर। हाँ। 400 परिवार जो है उन लोगों का रोजी रोटी क्या है? रोजी रोटी वही है, बम्बू बिक्री करके और यहाँ के थोड़ा बहुत जो मछली बिक्री किया है, जूम कल्टीवेशन है, उसी को सब्जी बिक्री करके हमने इसका रोजी रोटी है। जूम कल्टीवेशन यहाँ पर लोग ज्यादातर करते हैं। हाँ, ज्यादातर यहाँ पे जूम कल्टीवेशन है। यहाँ से जो जूम का जो सब्जियां मिलते हैं वो कौन से बाजार में आप लोग लेके जाते हैं? यहाँ का जो जूम से सब्जियां मिलता है वो अगरतला में जाकर बिक्री करता है। यहाँ के जो औरत लोग है वो भी, और वही तो बोल रहा है, इसका गाड़ी का किराया है 2 से 3 हजार के जाता है, क्योंकि यहाँ से अगरतला सिर्फ 35-40 के किलोमीटर का बीच में है। आप ये सोचो कि वहां तक इतना जाने के लिए 30 और 3,000 और 4,000 कैसे लगता है। और यहाँ के हम जो सोनतांग से तुइदो बाजार सिर्फ 6-7 किलोमीटर है। ये रास्ता नहीं होने के कारण, रास्ते का प्रॉब्लम के कारण ही हमारा गाड़ी भाड़ा, गाड़ी का किराया 40 रुपया आने का, 40 रुपया जाने का। राशन मिलता है आप लोगों को? राशन मिलता है। कहाँ पर है? पोलको हमारा पंचायत में राशन मिलता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो राशन की जो सामान है वो लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? और राशन का लाने के लिए 40 रुपया तो गाड़ी का आने जाने का, और 40 और रुपया लगता है आने का चावल का। एक जैसे कि 20 केजी एक बोरी का 40 रुपया और लग जाता है। मान लो कि 130 रुपया या 150 के आसपास जाता है। ये 6-7 किलोमीटर के अंदर जो, इसलिए हमने ये मैंने पूरा गांव ने सोच लिया कि हमारा ज्यादा परेशान हो गया इतना साल से। हम लोग को कितना साल से रह रहा है यहाँ पे, 1937 से लेकर के अभी तक का वही है। तो उन्होंने हमारा पूर्वजों ने मर के चला गया। हमारा बाप, हमारा दादा दादी और हमारा बाप, अभी भी मेरा पिताजी भी 60-70 साल का हो गया। मेरा 40 साल से ऊपर हो गया मेरा उम्र। अभी भी मैं अभी तक देखो 40 साल के अंदर मेरा अभी तक मैंने ये पक्का रोड नहीं मिला है। मेरा दादाजी तो मर के चला गया। मेरा पिताजी भी अभी और कितना साल बचेगा, ऐसे चल के परेशान हो करके वो भी गुजर जाएंगे। इसलिए और बताना चाहता हूँ, हमने दुखी है। अभी मैं कुछ बोल नहीं चाहता। पीने के पानी की समस्या जो है, बच्चे लोग पानी पी के बीमार पड़ते हैं। पानी का इधर का समस्या कुआं से लेकर के पानी पीता है। तो इस गंदे पानी पीकर मलेरिया और डायरिया होके लोगों को जाता है। ऐसा कोई स्टोरी है जो बिना ट्रीटमेंट के लोग गाँव में बिना ट्रीटमेंट के तो कोई हम नहीं बोल सकता। मैं और नहीं बोलना चाहता। आपका नाम? मेरा नाम रिटायर में एक लोटा फौजी है इस गाँव का। अभी भी मेरा नाम बदनाम करके रखा। एक रिटायर फौजी है। मैं सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव में क्या नौकरी मिली है, कुछ भी नहीं है। और ये प्रधानमंत्री तक जाना चाहता हूँ। बेचा होगा कि मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री तक हमारे गाँव का आवाज को पहुँचा दूँ। आप लोग का माध्यम से। मैं भारतीय है, मेरा गला खराब हो गया इसलिए मैं नहीं
दुखी हूँ इसका इस बात से। बदलाव होता हमारे गाँव को ये लोग नहीं दे रहे, किसी को प्रभाव में किसी को दे करके भूल नहीं दिला रहे। आपको देखो अभी आकर के कितना रास्ता, पानी, बिजली भी आधा दे करके। Sontan kami je khajak mani abo 1937 isimin khalajak family tausu jora baike 87 year ngi thaka phiawa taksu jora kunu kaborni kapalne berman chalai jagya hani bagai boro bur boycott khalanya nangka bana jo wahma siksani ko kumaro abo 87 year kromi boroni shago kunu borni je jenggal tamane abono kya phano solve khalaya kesakor mako futhuni jesa pate phano boro burni chuka phiawa taksu jora kunu Sajar saya hekaba help manyan bagai borok takla di sini jamani wa hekaba 2024 jamani wa borok bodrona gose balia sontang kami ni kaipeng community ni lokorok sontang kami ni je lokorok hadu zakmani hekaba khas hazak mani borok ni kaisha koblu je e prai takla bisi bakhe 87 year ni thangka borok ni bisi hekaba borok ni hatai khamani je sontang kami hanai 87 year ngi thamani yaglo borma kunu help time rajagi angi borma ki khalanya nangmani sontang kami otangi tangnai lokorong ni khanu zakmani je koktuma borok tini sarai khena sini gumati tv ni team thamani yaglo sai khana raka. Will you please introduction yourself and share with us the reason behind the decision to boycott the election? I am very thankful for your visiting our village at this moment, and as you have been asking us regarding the vote boycott, we can clearly see that it is not, we are not working against any other any politicals, or we are doing against other government, against the rules of the government, but we are demanding our needs, which is road, electricity and water, and drinking water and sanitation. That is the main priority. The main priority we gave for the vote boycott is that we want truth. That is the only thing we demand. And we have been seeing that in the media of the last boycott day that they blame, many blame game have taken, that they said that some whatever political issue. It is not a matter or anything that is included political issue. And we are not, I am repeating again, we are not against the political leaders. We really appreciate and love our political leaders, but it is our, what to say, it is our needs and our requirement that we demand only, so that if they can fulfill any leaders or any party or any government that can come and fulfill our demands, then we are ready anytime to give vote. It is not that we will never give vote, but they have to fulfill our demand. That is only the things that we have been demanding this thing. And once again, I would like to thank the press. Thank you. Semai gerang tangai lokorok sai naman kana angke tabuk borok srai ke sai kenari kya borok kun political party bai gadalai o chobano khaimaniya eba pun political cardino jole woi o chobano khaimaniya fiaba borong ni mathai si mananango borong ni santai si sanlayo lahar koroi tei koroi kareng koroi haini bagai borong ni ara development koroi kono fano lahar koroi ni bagai borong ni mungsapano sugya ngoi tongkha thangphai laiso ham khaimiya school poranani charai rok rong srangnani rong srangai kham ge maya watini chora rogo hangke hinai srai se sai khnari kya ambagai borong ni dimanongka tabu borok je borok lama slamoi nai toiri nai kareng proper keri nai borok borok nai hinai srai ke saka pharige jeng taksa takoni khoptei bokhrani layang potamo saka বিপদ করার এইটা নিয়ে আমি কিছুটা বলতে চাইলাম কেবির পক্ষে আমরা বিরোধ নয় কোনো পার্টি হোক লাল পাতা কালো এই আমরা নিয়ে এটা বয়কট করা হচ্ছে না আর আমাদের ব্যক্তিগতও নয় আর সোসাইটির তরফ থেকেও নয় আমরা আমাদের সারা গ্রাম চুক্তি নিয়ে এই বয়কটটা করানো হয়েছে কেননা আমাদের বয়কটটা এত 1337 থেকে রাস আমল থেকে আমরা যে তুইদু যে ঘটনা হয়েছে এই তুইদু বাঙ্গার পরে আমরা এখানে বসবাস করানো হয়েছিল সন্তান গ্রামে এই আজ অবধি আমরা এখানে আপনারা আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারে রাস্তার অবস্থা জলের আর বিদ্যুতের ব্যবস্থা কি করা হয়েছে আর আমরা কিভাবে ব্যবহার করে কিভাবে বসবাস করা হয়েছে এখানে আপনারা সবাই আয়া বুঝতে পারে দেখতে পারবেন
এই সমস্যা নিয়ে আমরা সবাই মিলে এই গ্রামে শুধু সন্তান নয়, আমাদের এলাকা চুক্তি আর আমাদের যে সেন্টারের চুক্তি নৈতলা যে স্কুলে যে বুথ সেন্টারের চুক্তি আমরা বয়কট করানো হয়েছে যারা বুতার থেকে। আর এখানে আছে মোট বুতার আছে 649টা বুথ, জিরো ব্যালেন্স করা আমরা বক্সাটা ফিরে দিছি আমরা বুথ না দেয়াতে। আর কেননা আমরা এই সমস্যাগুলি হয়ে গেছে, অনেকজন নেতা ফেতারা আয়া এখানে গেছে, কোনো সিপিএম, কোনো কংগ্রেস, কোনো আইপিএফটি, এই কোনো জুট টুট ইটা তারা আয়া গেছে ইলেকশন আগে। আমরা অনেকটা প্রস্তুতি এনে দিয়ে দিছে। আমরা কিতা কইতেছে, আমরা ইলেকশন আমার আগে দাও, পাস করো, আমার এই ইলেকশন পরে এই কাজটা করব, আমি এই রাস্তাটা করব কইয়া অনেকটা প্রস্তুতি দিয়া দিছে। এখানে কাজটা করা হয়েছে না ওই অবধি আজকে পর্যন্ত। আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজকে গির্জার বাদ দিয়ে আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি কেন এটা আমার ব্যক্তিগত নয়, সারা গ্রামের লোকজনদেরকে বাঁচানোর জন্য আমরা। আর হসপিটালে গেলে রোগ দুঃখ হইলে আমরা কিভাবে এখান থেকে নেওয়া যায়, অ্যাম্বুলেন্স তো আসাও পারতেছে না। আর রাস্তাটা কিভাবে এখন পর্যন্ত চলতেছে, আমরা যারা বাস ব্যাপারী, বাস দিয়ে খাই, আমরা গাছ চিরাইয়া খাই, মাছ ধরে খাই, জুম চাষ করি, তাদেরকে নিয়ে আর লেকচুম নিতে বিজয় কুমার পর্যন্ত আমরা এই গ্রাম থেকে শাকসবজি নিয়ে বিক্রি করতেছি আগরতলাতে এই মহিলারা এখান থেকে। আর আমরা ব্যক্তিগত কথা নয় এটা। আর এখানে চলাচল করার জন্য, আসা যাওয়া করার জন্য আমরা কিভাবে যাই, অনেক কষ্ট করিয়া আমরা মিলিয়ে ব্রিজ গুলা, কার্ডের উডের সবকিছু মিলিয়া বাস দিয়া এটা করানো হয়েছে। এই পর্যন্ত আমরা বসবাস করতেছে এই সন্তান এলাকার লোক। তবে ইলেকশনের আগে তারা আসবো, আমার বুদ্ধও আমি করব, ইলেকশন পরে মুখই দেখলো না। আমরা কোনো পার্টিরে আমার ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করি, রিকোয়েস্ট করতেছি, বর্তমানে যে যারা সরকার আছে, রুলিং বা যে কোনো সরকার, তারা আমি দোষ দেই না। এখন আপনারা কি চাইনা, আপনারা কি চান? আমার ব্যক্তিগত নয় এটা, আমরা চাইতেছি এখন সারা সমগ্র সন্তান পোলকোট তো কৃষ্ণাহাও অনলি না, শুধু 5 কিলোমিটার আছে, এইটা রাস্তা করা হোক। আর এদিকে আছে 1 নম্বর গন্দেক তো ওই হোলি এঞ্জেল, এটা তো মুখে একটা হয়ে গেলে তো 2 কিলোমিটার বা 3 কিলোমিটার হইব মাত্র, এটা কাজ করা হোক না, এটা আমরা চাইতেছি মেন আমাদের ডিমান্ড। আর জলটা ভালোভাবে এখানে জল 2টা পয়েন্ট দিয়ে দিছে ওই DWS, আমরা অ্যাপ্লাই করছে, পাইছে ঠিকই, আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এটাতে। কিন্তু ব্যবহার করা এখন অবধি ব্যবহার করা হয়েছে না, এখনো দেখতে পারবেন আপনারা। আমি যদি বলে আর কি, চোখে দেখিয়া কি হয়েছে কি হয়েছে না, পাইব তো বওয়ানো হয়েছে না, ঠিক করা হয়েছে না। আর জল মেশিনটা বহানোর পরে জল পান করতে পারছে কিনা, কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, গ্রামের লোক কিভাবে এটা করানো হয়েছে, এটা দেখতেও খেয়াল নাই। আরো এমন অবস্থা, জল আমরা আসলে তো আগের মতো তো কুয়াতে কয়েকটা তো খাই, কুয়া খন্ড করে খাই, আমরা পান করি। আর এটা বেশিরভাগ আমরা কি করে, বন্ধন থেকে টাকা তুলিয়া আর বাসের টাকাটা মহাজনের কাছ থেকে নিয়ে কল বয় নিয়ে সবখানে দেখতে পারে এমন আছে, একটা জায়গাতে বয়সে আমরা 13টা কল, শুধু এখানে জল ভালো ছিল। এমন অবস্থাতে সারা সন্তানা চলে। আর ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, এখানে সব রোগগুলো আছে। আর হোস্টেল আছে এখানে, আমি যে বলার মতো 3টা হোস্টেল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করানো হয়েছে আমরা গ্রামে। 3 নম্বর আছে হোলি এঞ্জেল, আর 2 নম্বর আছে লুইবার ইংলিশ মিডিয়াম। তারাও কিভাবে খাওয়া দাওয়া আর হোস্টেলের শাকসবজি গুলা আনে, 2 থেকে আনতে লাগে কাইন্ডিয়া মাঝে মাঝে। আর গাড়ি ভাড়া এখান থেকে যাইতে গেলে সন্তান তো 2 কত লাগে, 40 টাকা, আপ ডাউন গেলে মাত্র 80 টাকা, কোনো কিছু না কিনলে। এমন অবস্থাতে আমরা বসবাস করতেছি এই পর্যন্ত কষ্ট নিয়ে। তাইলে আমি রিকোয়েস্ট করতেছে গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কিভাবে এটা করা যায় আমাদের জন্য, গ্রামের জন্য। এটা প্রতিবাসী আমরা যে ছিল এখানে বসবাস করতেছে দীর্ঘ বছর ধরে, আমাদেরকে কিছু না কিছু করলে আমাদের আবেদনগুলা, আমাদের রিকোয়েস্ট গুলা এটা কাজ করলে, সাকসেস করলে আমরা আরো লাভ হইব আগামী বুটে বা যে কোনোতে। আমরা তো একতা মিলিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো, মিলিতভাবে আমরা করতে পারবো। কোনো আমরা ব্যক্তিগতভাবে তারার পক্ষে বা আমার পক্ষে থেকে, আমি বললাম গ্রামের পক্ষে থেকে, আমাদের বিরোধী নয় তারা। আমরা এই পার্টি আইলে বুদ্ধি তো এই কথা তো নাই, আমরা যে কোনো পার্টি আমরা আছে এখানে সব মিক্স করে দিই। এই এলাকার এমডিসি বা এমএলএ তারা আসলো না আপনারা এখানে? আমাদের এমডিসি আইছে আর এমএলএও তো আইছে, ইলেকশনের পরে তো কি প্রতিশ্রুতি দিছে? তারা প্রতিশ্রুতি দিছে আমরা কাজ করব, তোমরা ভোট দিতে থাকো না আগে।
আমরা তো আইতে থাকে, আমরা তো লোকের তো, আমরা আছি কেনে, আমরা করব। উপর মহল থেকে আদেশ দিলে আমরা আইব, কাগজ দেখিয়ে দেই, করছিনি করছেন না, কিন্তু কাগজ অনেকবার দেখাই দিছে। এটা তো হয়ে গেছে সন্তান, ওই তো এই নাম্বার রাখছি আমি। কাজ আগে বুঝ দাও না তোমরা। আমরা বলতেছি এখানে গ্রামের লোকেরা বুথ তো দিতেই থাকি আমরা, যারা 18 বছর বয়স, আমরা তো দিতেই থাকি বুথটা, কিন্তু দিতেই থাকবো আমরা। কিন্তু আগে এখন হলে এই বছরের আমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিছে, যে কোনো পার্টি হোক আমরা খেয়াল করে না, তারা বুঝুক, দিল্লি পর্যন্ত গিয়া পুষুক এই আমাদের অবস্থাটা, আমরা যে পরিস্থিতিটা, আমাদের কষ্টটা, আমরা যে কিভাবে বুক করতেছে এখানে সন্তান গ্রামের লোকেরা, তারা বুঝুক কইয়া আমরা এইভাবে একতা মিলিয়া গ্রাম চুক্তি নিয়ে আমরা এই সেন্টারটা জিরো করলাম। এই আমাদের কথাটা আমাদের দিল্লিতে গিয়া পুষুক। তাইলে গভর্নমেন্টটা কি করে, আমরা এখন অব্দি আমরা কেউ না করতেছে না। আইতো পারে এখন, আজকে আয়ুক কালকে আয়ুক, আমরা কোনো আপত্তি নাই। সান্ত্বনা দিলে না, ইলেকশন পরে হলে তো আইতে পারে তারা, কিন্তু ইলেকশনের পরে তো আর কেউ আইতে চায় না। এখন বই না হইতেছে, আমরা বই না দেখতেছে। আর গতবারে ঘটনা কিছুটা হয়েছে ইলেকশনের মধ্যে, তারা কি করতেছে, আমরা ইলেকশনের মধ্যে আটকাইয়া দিছে, আর একটা পার্টি আমরার পার্টি বুথ দিতে পারছে না। চাপাতি তলি থেকে কিছুটা কথা হচ্ছে আমাদের সেন্টারে, কিন্তু এটা এখানে তারা আমরা কিভাবে বিরোধী বানাইছে, কিভাবে আমরা অন্য পার্টি বানাইয়া দিছে, কিন্তু আমরা একই পার্টি। এখন তো কেউ নাই, এটা লাল টাল কালো ইয়া নাই, তো এখন সব মিক্স করে আমরা তো আছে এখানে, প্রচুর আছে তারার পার্টি। এই আমাদের সেন্টার থেকে গতবারে IPF 3 পাস করাইছে, আর বিজেপির পাস করাইছে, আর এখান থেকে ত্রিপুরা মথারে পাস করাইছে, MLA বানাই দিছে। আমরা ইয়া ওই ভোটার সংখ্যার হারও দেখতে পারবো রিজাল্টে কতটা আগাইয়া গেছে। তাহলে তো আমরা তো আসিও আছে, যারা যে আমরা তাদেরকে বুথ দিয়া দিচ্ছে, আমরা এই হারের অংশগুলো এখানে সব আছে। আমরা তাদের পলিটিক্যাল এখানে করার দরকার নাই। আমরা চাইতেছি মাত্র আমাদের ডিমান্ডটা পূরণ করুক, আমাদের সমস্যাটা সমাধান করুক, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। ফাইডিং ke जों सन्तान कामनि लुगुरok busuk जों jala klai dong boni lahar rok eba porok tamu khai rok nalayano mugul mangkana mangfilin bisingtei kaipeng community ni lugurok sak sak no je chukmani tui ran jona kisake khag lai rang rok kareng slam lai jao kolkai lai jao lama slam lai jao সরকারি কোনো ফানো ইয়াক করই বরক নিজেনো কাই নিজেনো ইসলাম লাই যাবো লাতে নিশিজনো হংকাই বরক রাহার রক নুগৈনো মানখানা বসুকছি সিতরা গাড়ি থাংনানি রক থাঙি মাইয়া সাসংসা কাইসা रों सोलोंनाय रक नासिं लाइजाक स्कुलाव थांनानै ओ वातेनि अंमानि बागै बालायखेनो बरकनि लामा रक हामिया लामा खोरैनि बागै ओ लामाबो बरकनि जे इस्लामनाय जावो borok ja jar suktui rang khaglaiye kaipeng community nongoi borok khabaksa phan baksa ke islam naijao forlaha rokno mangpring busukti nogoi no mankana busuksi kosto khai rang srmai rokno school rohlai thanglai jo khainani busuksi kosto onglai bazaro fainani thangani rok pathini jarao angge mangpring busukti nogoi no mankana busuksi riks borokni olaha rok fiaba borono orono tongoi sawai tonglai jao hani bagino borok obui kodok eba budboi kodok khaina nanglai kha borokni kapalni birmano buchinai koroi eba lungnai koroi hinoi tabuk oma philok nugoi tipra sorok buchino mankhana sondang kamni lukurokno sunglai mani tangai budria tangai budboi kod khai obut bolai important nrongni bagai obut paikasi dilewo thangai khorangti sanani nrokni bagai nini bagai ani bagai hinoi fiaba borok bisi bisi naino phaika bud delaino phailaika haini bagai borok khadulai o bisio hongge bud boycott khailaika norok nugoi mankana busu khas hajangnai kaisa gari thangnani hingesi palpal lama lahara ongkharei suba suma khailayu rongsrimairo skulo rohnani bagai rong phairomnaini bagai fiaba borok rongkhe kaham kono srunglai tongo bornara approx 80% graduate tongo khlaijak bekar rok naina gingono rok borok lama hamia rahal hamia haike tongi phanasi borokni cherai rok nongke borok kaham school rong phurunglai tonglayo borok nuguni mankana busuk kosto khe tonglai
tabuk buchino mankana sontang kami lukurok eba tripasa kaipeng community lukurok busuk kosto ke tongnai tang boot boycott khainani nangkha Fadingke jeng tabuk silayano borokni jeng phirang eba karengni jeng jalok mangkhulung jeng tei nogo no mankhana khoti eba pala bufangni roksi kailai jawo obo wahaino nijisi kailai jawo kareng nosto ongkhebu nijino khabaksa palbaksa ke slamlai jago department ni hoite kuno phano slamoi rijagya obono khado jaglai mani boroni khado jaglai mung fiaba boroni joto nono meter box tongo tai borok bilbur lai tongayo borok obo wahaino saikna rikha kareng salsa phaike salnei phaya salnei phaike sapta kaisa phaya haike no tonglai jawo honoi tabuk asuk kotungni jorao bahaike rengsrungnai rok kareng korike horogo rengsrungai mannai nei kokti chaka nangai mangklung bisingte norok karengni buduk tar rok wahaino borok nijino slamlai khailai jago phiaba department hoite ko suru jagi hanoi saikna rikha tabuk norok nuguru mankana songrang kamni lukurok tei khonani hingke hatai hachu par khayai himnai mathang jawo chakraje rok phansi tukunani eba khonani hingke busuksi kosto hapong hatai ni tolao thangisi terok na khonga jawo norok mangphung misingte nugunu tongkana busuk kosto khe hapong hatai parlai tei na khwinai okabang birman tipasuk eba tipasarang kabang birmano tai bufuruba joglang sinai okapalni bimanrokno nuguni mankana norok hapong hatai khwi tareng ongkharei kasanani ongkharnani busuk situmna o chakra jogrok phiaba o jangjanno kangnani tai bufuruk kakpai sinai